Dr. Ka, Yeah, live everywhere. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aja Rohingya Medics Organization tarafatu first time arar komolla live COVID-19 baramare especially ilaj ki kiyaside yana baramare hoiballa bukun Dr. Sokol Ashi Muntu e umidumare ke Rohingya Medics Organization doctor detaratu komore niza zabanamare buzai bella kisu barrier nai kisu nai Ziano Zoria, Uga Doctor tu Morizor Hikya, ya public ore, Zanno Sehator information donase, Sahi information donase, Yan, Fonsibo 100%. Ara Rohingya Medics Organization or Doctor Okulottu, Jato language variant nai, Ara Yan initiative loide, ke COVID-19 baramare, Ara Deshomare Zire Deshomare Ara Komokol ase, Hitaratu सही इलाज फाड़ने सही इंफॉर्मेशन पहुंचने की दवाइयों को लासे या हमारे अजारा बुकु ने डीप हमारे डिटेल हमारे डिस्कस करी बोला कोशिश कुछ यान सेशन एतला आना की दे के गलत तरीका गलत प्रैक्टिस टू बासिता की फारे फान गलत इंफॉर्मेशन जाइले मानसे गलत दवाई लोइबो जानो जरिया सिर्फ मालो नुकसान होबो तो न बल्कि बिशी जानक कलर नुकसान होबो सिर्फ ए वक्त तुम्हारा न आगे जाइए रियो यान प्रैक्टिस बंगुरी बिल्ला बुलु होई रे आरा रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर कुले इनिशिएटिव यान लोगे दिए अतला आरा डॉक्टर जे तरा आज सेशन इबम मारे आसे बुकुनरे বিশেষ শুকরিয়া হওয়া যায় রোহিঙ্গা মেডিক্স অর্গানাইজেশনের তরফতু আর কোমর তরফতু तो आरा बट्टा गुरी इंट्रोडक्शन हमारे आर सीनियर डॉक्टर एच कमाल बर्मा हमारे मेडिसिन खोजे आमत्त बर्मा तो बाकुले आय बादे कोमरे बिशिकुरी सर्विस दिए ऑस्ट्रेलिया हमारे डॉक्टर कमाल और रेक्कन बिशी खास अहमियत से पब्लिक हेल्थ एजुकेशन हमारे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट तरफ पब्लिक हेल्थ तरफ जीन पेपर्स अक्कल रिसर्च पेपर्स अक्कल आशिल ही हमारे बिशी कंट्रीब्यूशन अक्कल बिशी हिस्सा कल आर डॉक्टर एच कमाले दिए आइए या डॉक्टर आम्बिया परवीन रजाई डॉक्टर आम्बिया परवीन आर रोहिंग्या मेडिक्स और पीडियाट्रिशियन आरा को हमारे फर्स्ट पीडियाट्रिशियन आर स्पेशलाइज्ड हमारे आसिदे सिर्फ पीडियाट्रिक्स ना फाइंडर डॉक्टर ना बल्कि फाइंडर नफ्सियाती डॉक्टरों आरा कोमोरे डॉक्टर आम्बियाये बिशी बसलती सर्विसेज कल दे लेकिन या सर्विस इंटेंसिफाई जनन गुज्जियान मानचुतुगा सेहती आर दमागी गो स्ट्रेस आसिदे ट्रॉमा फुजिदियान हमारे काउंसलिंग हमारे बिशी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे या डॉक्टर अब्दुल मजीद आरा रुगा बिशी अहम बिशी कीमत वाला डॉक्टर अब्दुल मजीद है कोमरे बिशी सर्विसेज कल दिए डॉक्टर आम्बियर फाती या हाली के ये बिशी सर्विसेज कल दे ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर अब्दुल मजीद है हेमाटोलॉजी मानी लोअर बार हमारे गुआ फील्ड रन्ना से मेडिसिन हमारे ही हमारे एकेडमिकली बिशी रिसर्च कल गुज्जे या आरा डॉक्टर रेबाये फील हमारे एकेडमिकली बिशी आरो तरक्की करे इन्वॉल्वमेंट आसे एक्टिवली आर आखिरी डॉक्टर पैनलिस्ट हमारे आशिदे आर उगा बडिंग स्टार डॉक्टर सरवार कमाल माशाल्लाह डॉक्टर सरवार कमाल है कोमरे सिर्फ इंटरनल मेडिसिन लो कवर करे तो नो बल्कि कोविड-19 जब तो शुरू हुई है पैंडेमिक इवम मारे फ्रंट लाइन मारे आशी या आसे डॉक्टर सरवार इंटरनल मेडिसिन में स्पेशलाइज गोरे
ডক্টর সার্ভারে এমআরসিপি পার্ট 1 পার্ট 2 মাশাআল্লাহ জানান বেশি ডিফিকাল্ট এক্সাম হিবা পাস করি ফেলাইয়ে উমিদ করির অনারা বুকুনে দোয়া করিব আর ডক্টর ইবারে আরো আল্লাহয়ে কামিয়াবদ স্পেশালাইজেশন শিক্ষা মুমিক্কা তরক্কি করা বেলা আই ওইদে অনারার হোস্ট আজ্জা সেশন ইবাল্লা ডক্টর আনিতা প্রফেশনালি আই গো নিউরো সার্জন তো উমিদ করির বুকুনে ইয়া লাইভ ইবারে সুন্দরগুড়ি সুন্দরগুড়ি ফুনিবা আর অ্যাক্টিভলি সবা লক্ষ্য আনারা দিফারাইবা পেলা মকাইবা অনারালা বানাগিয়ে দে কোভিড-19 2019 মারে শুরু হই বাদে দুনিয়ারে নিজের মুটকি মারে নিজের আত্ম মারে লইয়ে সিবা শুরু করছে ইন্দে লাগুরি সিপেদে সির্ফ জানর খতরা হইদে না জানর নুকসান হইদে না বলকে ফাইন্যান্সিয়ালি দৌলত মালরও বেশি নুকসান হইয়ে रोहिंग्या तरफ तो साइले रोहिंग्या ये सिर्फ जान लोई नुकसान फायदे न आरार एवक पैंडेमिक इबम मारे आरार हुदून सीनियर सकल वितरा कोमला विषय हंगुजे हितरा इंतकालो ये कोविड-19 এর জরিয়া বাংলাদেশে মারে 1.1 মিলিয়ন আরার রোহিঙ্গা কোম রেফিউজি ক্যাম্পস মারে আছে যেতারা এনজিও ইন্টারন্যাশনাল এনজিও তরফ তো হানা মদত ফাদে হিন মারে কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে কোভিড-19 এর জরিয়া হিতারার হামগরে দে হিন হমগরি ফেলা হচ্ছে জানার জরিয়া আর রেফিউজি ক্যাম্প মারে বাংলাদেশ মারে বাই বোন আছে দে তারা তকলিফ কলইয়ে হানাল্লো তকলিফ হইয়ে ফানিল্লো তকলিফ হইয়ে সুলাল্লো তকলিফ হইয়ে সুলা দরাই বেলা হিনলো তকলিফ হইয়ে হর তরফ তু বেশি তকলিফ কলইয়ে বর্মার ভূতরে আইসোলেশন আসিল্লে তেলা বেশি মানুষ ইনফরমেশন না ফা আর এনজিও তরফ তু জি মদত ফাইতো হিতারা হিন না ফাইরে বুক লইরে শিকার হয়ে গই সদেরা সন্নামারে আরা রোহিঙ্গা কোম আর বর্মার ভূতরে বাংলাদেশি ভূতরে হামাইরে টিয়াকল মাবাফরে ফাজকলরে নিজর জিনানকলরে দিফরাতো হিতারা ত্রিয় কোভিড-19 লকডাউন লাবলু হইরে বিজনেস মারে বেশি নুকসান হইয়ে এক वक्त মারে যেতারা টিয়া কোমরে দিফরাতো হিতারা নিজে বাজে মজবুর হয়ে গই यानी मतलब कोविड-19 ने सिर्फ जान और नुकसान করছে তো না মালার মায়েরও বেশি নুকসান করছে কোভিড-19 দুনিয়া মারে আগে বেশি প্যান্ডেমিক ওয়েল ফেলিল আস্তে দুনিয়ার ডিফারেন্ট গভর্নমেন্টে আস্তে লকডাউন হতে হিবারে আরাম করছে হস করছে लेकिन আজও কোভিড-19 ফেলাত আছে तो आरा यान ट्रीटमेंट हमारे बारे में एम्फसाइज गुज्जू माजूक तू ऑनरा तू किसु कोविड-19 रिलेटेड क्वेश्चंस ताइले हम सवाल कल दियो कोशिश गुज्जू आरा ऑनरा रे इन जवाब दिबेला तो फोइला सवालो इदे डॉक्टर सरवार तू एकन कोविड-19 ने बारे में बट्टा गुरु होतानी बने इबा स्ट्रक्चर की इबा वायरस ने इबा बैक्टीरिया ने इबा जात इबा कोविड-19 হন দিলা দাহাজা তো আর ইনসান আমার কেঙ্গুরি ইনফেকশন করে কেনলা কোভিড অনেকন দুশ্মনরে সিনি বেল্লা অনেকন ব্যারামরে সিনি বেল্লা ব্যারামিয়ানর হন জিনিসে ব্যারামিয়ানর বিহানরে সুন্দরগুরি বুঝা করে তাকে ইলাজ কল সুন্দরগুরি দিফারে ফান কারেক্ট ইলাজ দিফারে ফান বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজিয়া আরা শুরু করি দে কোভিড-19 ইয়ানোর এলাজের বাবতে আজ করি এলাজের বাবতে জানতে গিলা আর তো পয়লা শুরু দিবার স্ট্রাকচার কিবা হইলা দে ইবা সাইতে হইলা দে অনেকটা আর একখানা করে বুঝি বললা সাইড করোনা ভাইরাস হইলে বেশি গোড়া চোখে দেখানো যাতে ইল্লা ভাইরাস আজি আরা ফোকাস করি দে করোনা ভাইরাস যেবা চাইনার ওহান সিটি টু 2019 জানুয়ারি টু মাইনসর গাত ফারাই তাহলে ভাইরাস ইবা গুল কেড়াওলা মেশিনত চাইলে হরলাত দিল্লা আর দেশত হরলা কাজা হরলাত দিল্লা আর গাত লাকি তাকি দে কেড়াইনরে স্পাইক প্রোটিন হ আর ইবার ভিতরে আরএনএ প্রোটিন থাকে আর ভাইরাস ইবা গাত গলিলে স্পাইক প্রোটিন জিবা হ
ইবা ইনসানৰ লাংস মানে ফেসা, হার্ট মানে গাল্প, কিডনি মানে গুদ্দা, ইন্টেস্টাইন মানে আতি, ইনার ভিতরে গলি ভাইরাসে নিজে নিজে নয়া ভাইরাস তৈয়ার করে। એટલે আমরা ইবা লয়ের কেনা করি ভাইরাস ইবা কতদিন তাকে দেয় ইয়ানকে জানিবলা চারিবারে ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলে হ। এবার ইনকিউবেশন পিরিয়ড এই বলতে মানে ভাইরাস ইবা ইনসানের গাত বলিয়রে কতদিনের ভিতরে এবার হনকান সিমটম দেখা যায় ইয়ানল বলিলে এভারেজ 5 থেকে 6 দিন হ, লেকিন এবার ইনকিউবেশন পিরিয়ড ম্যাক্সিমাম 14 দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইনকিউবেশন পিরিয়ড এবার কেলা ইম্পর্টেন্ট বলে হইতে উগ্র মাঞ্জত ভাইরাস এক্সপোজার ওই বাদে গাত হনো আলামত দেখা জানে সাইবল্লা 14 দিন পর্যন্ত মানুষই বাতু আইসোলেশন মানে আলোক থাকা ফুরিব, যেনে আরো মানুষের হেরে ভাইরাস ফারাই নফারে। আর আলামত যদি দেখা গেলে তাহলে দেরি নগরীয়রে এলাচ হারা শুরু করি পারে। ইয়ানাল্লাহ বলি টাইম বেশি ইম্পর্টেন্ট জানো। डॉक्टर सरवा तो और बिशी शुक्रिया तवल इबा एतल्ला आरा कोनो तो आना की दे वायरस इबा इंसान अल्लाह गुआ खतरा बनी गई, खतरा मानी दुश्मन बनी गई। तो दुश्मनर बुझी बल्ला बोले है दुश्मनर वो तुलती निसतो हर जिनिस जाना हुरगु आते के इबारे उगा मसलन लोले एग्जांपल लोले गोरकन गो वायरस गोरगुनी मानो तो गरम मारे साता से खिड़किया से दरवाजा से तो दुश्मनरे मारी बल्ला साथ साथ उड़ा फुरुबने या खिड़की तुगला फुरुबने या दरवाजा बद दरवाजा तुगला फुरुबने या जे गरम में जागा मारे बनाइए हे जगह ही तू किसु करी कर जिन्ने आसपास डाके आसे दे दुश्मन डाके आसे दे ही बार डाके तू किसु करी कर जिन्ने है तो ला स्ट्रक्चरर बुझन यान बिशी जरूरी आज तक आर दुनिया हमारे जिदुन रिसर्च सेंटर्स को लासे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आसे আর এক্সপার্ট অর্গানাইজেশনস যেতরা আছে হিতার রাজ্য ভাইরাস ইবারে 100% ইবারে রাজ্য বুঝি না পারে বুঝাম মারে আছে হাতলা ইলাজ মারে ইও ডিফারেন্ট ইলাজকল আইয়েদ দে। दूसरा सवाल हो ये डॉक्टर आम्बिया तो एक यान आरआर कोनो तो होई फारी बने बुझा दी फारी बने कि आज तक कोविड-19 शुरू হইলতে আজ তক दुनिया ये कोविड-19 और कैंगरी हैंडल को जे कैंगरी इबारे मुकाबला को जे उका जनरल आइडिया दी बल्ला के ताकि आरा डिस्कशन आरो कंटिन्यू करी फारे फार। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। आरा मोरे बेशी शुक्रिया तुम्हारा बा प्रोग्रामर ऑर्गेनाइज को जदे आरा डॉक्टर सकलर बेशी शुक्रिया। उम्मीद गरमर के आरा कोम आज कोविड-19 बेशी मरीजकल न बने इन्फेक्शन होमये आर प्रोग्राम इबा साय बादे उम्मीद गरमर के कोमे आरो कोशिश करिबो बियाराम इबा तू दूरे ताइबल्ला अहन जिनला तू होयो के कोविड-19 जब तो शुरू होल फुकिबा बारंबार होने के हे दुनो बुझे इबा की इबा वायरस ने इबा बैक्टीरिया ने या इबा को बायो वेपन ने बिशी डिफरेंट थ्योरीज को ले लेवा तो हेतला डिफरेंट हताकल हो गए है वक्त हमारे खुदनो होये देनोनी बरासर तोरा अद दिलो गमबो खुदनो होये देनोनी के तोरा सिर्फ ज्ञानोनी किन लो अद दिलो ज्ञान हशलो गमबो हेतला भी चीज को होये लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हन बिसी रिसर्चेस गोरी बात है अन्नोनी WHO रिकमेंडेशंस मुताबिक हम प्रिवेंटिव मेजर्स को लॉ फुरुवा जन्नो ये आरारे बुकुनरे मदद गरी बोदे बियारामी बात तू दूरे ताबल्ला आर बियारामी बा ओले की गरनसा तो बियारामी बात तू दूरे ताबल्ला और प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे फोला चीजों ये दे कि हाँ महा अद्दुबुरुवो साबुंदी ओक अद्दुयरे अमतनोले सैनिटाइजर ओक हिनलो फुसा बुरुवो तो इन्होंने अमतनोनी डिटर्जेंट्स ला अद्दुबुरुवो तो ही बारे अद्दुबुरे दी बा साबुंदी अतिक्या जनतला रेफ्यूजी कैंप हमारे आरा कोमर अरकान बुतरे हे दून डिटर्जेंट्स को एक्सपेंसिव डिटर्जेंट्स या सैनिटाइजर्स को ना देता ला कोमतु साबुंदी अद्दुबुरो अद्दुबल्ला बोली हाँ महा
কুড়ি সেকেন্ড লতি 40 সেকেন্ড ফাল আর দুপুরো সুন্দর আর দুপুরো আর দু বাদে সেকেন্ড চিজ হই দে কেননি হাসালে হাসিলে যে যখন ডক্টর সার্ভার হইয়ে কেননি ব্যারাম ইবা ড্রপলেটস গ্যাতু ব্যারাম ফালারে ইবা গুড়ি গুড়ি অকন পার্টিকলস অকন মানুষ হাসিলে ইন আজনের জাগাতাল্লা হাসিলে কিনকিনি লয় পজিশন ইবা মারে হাসা ফুরুবো আর social distancing zanwa ara camp mara ara hofari burma butori especially camp butere refugee camp butere beshi mushkil diyan koi fari badi do koshish kara furode 1.5 meters dure taiballa আর fourth chizoi de hon beshi 60% bole biaramore control gori faribo ar hodun deshammare on public ammare dononi mask piniballa request gojje to mask in ara agiyar agotio hanga medics organization aro organization sokkole aro manush sokkole mask inguru banade huntu kinamrudo kundala stamagara rodi in taye tora mask pinno ar zeninot biaram iba oye de hede hodun category asewa bishi biaramma ham biaramma ya bishi biaramma jannat to infection hoire hospital mare ham hagala fore hospital ma gala fore hede itara supportive therapy kol de treatment kol de to infection mutabik ar hodunare atik kahi tar to infection oi bade do hospital gala no folle hitara tu niz bade niash lo faile to hitara ki gore kenoni niza gar nize 14 days pa quarantine mare rate a supportive treatment mara hodun desham mare ajjo antiviral istemal gorer hodun desham mare anti malaria istemal gorer ar hodun desham mare majority aham beshi effective hoy diba dexamethasone boli immunosuppressor hi babar mar hosa বেশি শুক্রিয়া তো ডক্টর আম্বিয়া তুমি ইয়ান হত সাধ্য জাতিকা নাট শেলমা বাট্টা মারো হইলে গভর্নমেন্ট সকলে যত ইবাদ ঘুরা দিন আমারে সেল ইজার গই কন্ট্রোল মান নয়ের ভাইরাস ইবা বারমারে বেশি হই না পারে তো ইতারা দুই ট্রিটমেন্ট আছে দেহি বারে দুই টাইপ মারে লইয়ে উগই দে কি ইনফেকশন ওরে ন বাড়াই বেলা মানুষ ইনফেকশন নই তরাতুরি ইনফেক্ট হইরে হসপিটাল লোকাল আছে দে treatment centers kol aside hinore overload mani yanore bori maris bori jale goi manshe doctor kole maris kole ilaj gora na haribo dina haribo to hitara preventive measures loye ar go ite jetara biaram khojje jetara tu bishi serious hoye ya critically serious hoye go hitara re hospital mare infection pai bade test gori bade tara re hospital ma daliye re hitara re treatment diye ट्रीटमेंट हमारे डिफरेंट ट्रीटमेंट दिन आ रहा आज ज़ाहिर हुई तो प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे उगो ये दे के हैंड वॉश करो उगा सोशल डिस्टेंसिंग करो क्वारंटाइन हमारा यो हिंदला ये दे तो दुनिया ये इबारे दो टाइप लो ये उगा प्रिवेंटिव मेजर्स और उगा सपोर्टिव ट्रीटमेंट या और वैक्सीन हिंदिन पर हमारे आगे ज़ाहिर आ रहा इंशाल्लाह इबारे खबर को जिंदगी डॉक्टर अब्दुल मजीद তুমি একে জ্ঞান হয়ে পারিবানে কে লকডাউন দিয়া সুরা জারগো আসছে মানছে গভর্নমেন্ট সকলে ইজ গরি দে ইয়া বাজার মারা আরা বুকুন যায় পারির আসছে দোয়ান মারা যায় পারির হাম মারা যায় পারির তো ইয়া প্রফিল্যাক্সিস মেজার্স গো প্রিভেন্টিভ মেজার্স আছে দেহি পারে ইজ করা যায় लेकिन ट्रीटमेंट আছে দে মানে ইলাজ কোভিড-19 মারে যেতারা তো কোভিড-19 ফাইয়ে हितर अल्लाह की इलाजुकल अज्जत गोरा गिए होंदिल्ला स्पेशली याना मारे एम्फसाइज करो होंदिल्ला दवाई कल ट्राई गोरा गिए या ट्राई गोरा जा अस्सलाम वालेकुम शुक्रिया यान फुर्सत दियो दे खता खबरला कमलय तो অনারা ফসলে খতা মারে হইও দে আম বেশি বালা হইও কোভিড-19 এর বাবতে আজও খাস এলাজ যখন ন বনে তো আর তিন জরুরি এখন খবরলা এলাজ দে বিয়ারাম জেদুর বারে হেদুর এলাজ তো এখন ওনারা হইলে মেসালান অগা মাইসে কোভিড-19 ফাইরে হিবাতিকা জরয়ে অন্তলে একখানা হাসয়ে তো হি বারে আছে জ্বর বিয়ারাম দিব জ্বরের বাবদে আছে এলাজ ঘুরিব দাবা দিব অন্তলে গার বিশলা দাবা দিব আর হনুতি যখন হসপিটাল হিবা বিয়ারাম ফাইরে বেশি বিয়ারামের হসপিটালের মধ্যে অ্যাডমিশন হইতে বাবতে অ্যাডমিশন হই বাদে হেরে যদি
অক্সিজেন লাগে দিতে নিয়াস লয় না পারে দিতে বাদ আছে অক্সিজেন দিয়ে আছে সাপোর্ট দিব অন্তরে আছে অ্যান্টিভাইরাল দাবাই শুরু করিব তো হিন্দিলাই বেহিবা সাইরে মানা তো এরে WHO আছে যখন দাবাই নাই খাস করে ওরে COVID-19 মারি ফেলাতে দাবাই নাই তো পুরান দাবাই হতো না শিলদে অন্য বিয়ারাম এলাজ করতে হিন ট্রায়াল করিবলা ইজাজত দিয়ে তো হিন দাবাই কল হন্দিলা দাবাই কল আছে হইলে অ্যান্টিভাইরাল দাবাই আছে ম্যালেরিয়া মারি ফেলাতে দাবাই হতো আছে আর হতো আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল দাবাই আছে তো হিন্দিলা দাবাই করে ইজাজত দিয়ে নাম হইলে এখন ইজাজত দিয়ে আর আয়া নাম তো হয় না কি হলো ইজাজত দিয়ে যে হিন্দিলা বিয়ারাম কল বেশি বিয়ারাম হয়ে হসপিটালের মধ্যে অ্যাডমিশন হয়ে বাঁচিব না বাঁচিব সি আন্দাজে জ্ঞান নাই হয় না ভারত হিন্দিলা বিয়ারাম করল্লা এই তজুরবা গরিবল্লা দাবাই দিয়ে দে কোনো আধিকা বাঁচিব না সিয়ানোর বাবতে ইজাজত দিয়ে তো এই ইজাজত দিয়ে এখন চলত দেখোন না রেমডিসিভির রেমডিসিভির বই দিয়ে অ্যান্টিভাইরাল মানে ভাইরাস মারে দে দাবাই তো এই দাবাই বাইদা আছে তো ইউরিবার মাঝে কোনো কিছু বেশ কম আছে ফায়দা দেখা গিয়ে তো সরকারিওরে 30 জন আছে টুকগুলি আছে গমগিয়ে দিয়ে মই সেন দিলা সবত পাইয়ে তো রিপোর্ট কল দেছে বা সাবাইয়ে নামাইয়ে WHO তরফতি তো হেতলা ইবার আছে আইজ চলের তো বেহেদিন নিউজের মাঝে হয়ে দিয়ে ইবার আছে আমেরিকার মাঝে বছর ন ভরা থিরা আছে এবার আছে পাবলিক কলার আছে গিয়া করে দিব হয়ে আছে নিউজের মাঝে দিয়ে তো আর হলুন দাবে আছে দে ফুরান দাবে ইস্তেখাম করি বলা ফয়লা আছে ইজাজত দিয়ে তজরবা করি বলা লপিনাভির হো রেটিনাভির হো তো দাবে ইন তজরবা করি বাদে বেশি ফায়দা নফা তো যখন বেশি ফায়দা নফা হি বাদা আছে এখন তজরবাতি আছে লাফালাই তো মানাতি বা এখন ইস্তেমাল করিবলা সেইবা গিয়া রেকমেন্ডেশন নাই আর হদুন দাবে আছে দে ম্যালেরিয়া মারি ফেলা দে দাবাই হিবার নাম দে ক্লোরোকুইন হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন তো হিনত আছে ইবা বিশু ফুরান দাবাই ইবাই আছে অন্য বিয়ারা মল্লাই আছে ফাইদে দে হিবার সবুত দিয়ে ফয়লা COVID-19 ওই বাদে খুদুন ফ্রান্স মধ্যে আছে ইস্তেমাল করে ওরা ফায়দে এবার আছে ওরা রিপোর্ট করছে মগর WHO আছে সালমন্তিন ট্রায়ালের মধ্যে হিবার খঞ্জর আছে বেশি ভাইয়ে ফায়দা তিয়ারো হেতলাই ভাই আছে তিয়াগরা ফালে তো ইজাজত আছে লাফালে তো আর খুদুন আছে দে আজিথ্রোমাইসিন হো ইবাগা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল দাবাই তো অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল মানে ইবা ভাইরাস মারে দাবাই ন ইবা ব্যাকটেরিয়া অন্য ফুক গামাদে গলে দিবা ভাইরাস ন অন্য ফুকরে মারে দে দাবাই তো হিবাইয়ে যখন ইবা ভাইরাস ন মারে WHO হদে ইবা যখন COVID-19 যখন ভাইরাল নিউমোনিয়া করে তো ইবা দিবলা জরুরি নফা জরুরি আছে জরুরি নালাগরবা তো হেতলা ইবালৈ আছে আর আছে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইনলৈ ফাটি দিত এতলাই দিনুয়াদা আছে বঙ্গুরি ফালে এখন বঙ্গুরি ফালে মানি রেকমেন্ডেশন নজর দিয়ে গরিবল্লা মগর হজন দেশের মাঝে আচরফোন ইবা ইনস্টাগ্রাম করে আর হজন দাবা আছে দে তো দাবা আছে হতে স্টেরয়েডস হতে ডেক্সামিথাজন ইনে কি করে ইবাই আছে তো গাম মাঝে যখন ব্যায়াম হলে গা ফুলে ইনফ্লামেশন ইবাই আছে ইনফ্লামেশন ইন হম করে ইন তো ইবাই কোনো ভাইরাস মারে দন ইবাই আছে গার ইনফ্লামেশন গা ফুলানি ইবা হম করিলে তো গার সিস্টেম আছে ফায়দা কিছু তো ইবা আছে এখন বেশি দেশক আছে এখন ইবা একা স্থানাম করিবলা আছে
গিয়া তৈয়ার হয়ে তো ইজাজত ইসলাম করি বলে আছে ইজাজত আজ্য আছে তো এখন আমার তো খাওয়া যাতে দাবা ইম খুলুন তৈয়রবতুল্লাহ ইজাজত দিয়ে দেখ খাল্লা উন্দিলা বিয়ারাম কল ইন বেশি বেশি বিয়ারাম হয়ে দে হসপিটাল মধ্যে অ্যাডমিশন হয়ে দে বাঁচিব না বাঁচিব হি আনর আমল না দে হিন্দিল্লা মাইশাল্লাহ তৈয়রবাদ গরিব আল্লাহ ইসলাম ইজাজত দিয়ে দে অনেক কিছু ফায়দা ফাইবনে আমল গরিব আল্লাহ হেতাল্লাহ ডক্টর আব্দুল মাজিদ মাশাল্লাহ বেশি সুন্দর করে বুঝা দিও তো এই আরা কমে উম্মীদ করি কে বুঝে কিনা নি আজ কোভিড-19 রে মারিবল্লা কিছু দাবা নাই लेकिन होदुन दावा आगे दुनिया इस्तेमाल को जिले वायरस रे मारिबल्ला या वायरस को ये जत्तो किसु बियाराम करे हेरे आरो होदुन फुक आयरे इन्फेक्शन करे हिंदिला दावा कलर इस्तेमाल गरा जा तो आज दुनिया तू आ तुम्हारे 100% कोविड-19 रे मारिबल्ला आज तुम्हारे दावा নাই तो इतरा हिनोरे जे बियाराम में कोविड-19 हिता तू ओई हितरा क्रिटिकली हितरा बिशी बियाराम फज्जे हॉस्पिटल मा गला फज्जे एता तो ऑक्सीजन लागे हिंदिला मंचुर गोरे बासिबो ना बासिबो साइरे इतरा गोरे हिन इजाजत दी तो हिबा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोयरे और गवर्नमेंट लोयरे हिबा हर देश मारे इतरा बिशी डाके टाइट गोरियरे हम गोरियरे इबा मेडिसिन पेशेंट्स इनरे बेरामे इनरे दिया जाय बना नदिबो ट्रायल मारे इतरा क्लिनिकल ट्रायल मारे गोरे देरी तो माशाल्लाह बेशी शुक्रिया डॉक्टर कमाल राई तुम इधर पब्लिक हेल्थ हमारे माशाल्लाह बेशी पेपर्स कॉल रिलीज करजो बेशी कंट्रीब्यूशन कॉल करजो तो आप तो ना आर कमल्ला एक्सपर्ट हम पाइबो तो डॉक्टर कमाल या डॉक्टर अब्दुल मजीद बेशी सुंदर बुझा दिए मेडिसिन की कॉल दवा कॉल मार्केट में आसे की कॉल इस्तेमाल करा जा तो ইয়ান আরার কোমরেকেন বুঝা দিবেলা খুশি করোনা কে দাবায়কল ডব্লিউ হেলথ অর্গানাইজেশন এর গভর্নমেন্ট দাবায়কল হদুন রিকমেন্ড গজে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট মানে ডালি বললা ই নরে শুরু মারে এলাও গজে বাদ মারে কি তারা কি গজে হদুন দাবায়কলরে নেলা ইলাজর গো কোভিড-19 যে পেশেন্ট সকল বিয়ারাম হজে হি তারা হি দাবাহি বা আমতো মার্কেট তো ইয়া রিকমেন্ডেশন তো নেলা ফলাই ইয়ান একম বুঝাবেলে খুশি WHO आसते गवर्नमेंट केंगुरी तरह डिसाइड करे केंगुरी तरह अलाउ करे के दवाई बा दियो न दियो बा ट्राई कर जन न दियो ए दुनिया में दे बिशी कोरी वायरस अल्ला दवाई को लासे तो इबा WHO ये रिसर्च सेंटर्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज में तरह केंगुरी डिसाइड करे दवाई बा होते दियो होते नेला फराइयो और की केंगुरी दवाई को पेशेंट वरे अलाउ करी बल्ला पेशेंट वरे इस्तेमाल करी बल्ला ही बा इजाजत दिया जा अच्छा बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिता दे रोहिंग्या मेडिक ऑर्गेनाइजेशन रे मारे यम्मा दे से खता बोलला इजाजत दियो दिया आज यानो तु मुयारा रोहिंग्या बाय मिनन से दूना से इतारा यानो तो सालाम हो समर तो आरे रोहिंग्या मादे बुगो बसना से देखि जेगार हेदा बाय वा बदि आज পর্যন্ত এনয়া বিয়ারাম বিয়াল্লা জেগার হেদা বাই নহনি হলে ইয়ান আর ডক্টর আব্দুল মজিদ সাহেবও এখন হই গই তো উগন নইয়া দা বাই তৈয়ার করিয়ারে ইনসানের উপরে ইস্তেমাল করতে হয় বছর লাগে তো এখন দা আছে হসপিটাল কল ডাক্তার কলর হাসে মিলিয়ন বিয়ারে আছে আইয়ের মানে উড়ের জামই তো ডাক্তার কল তো বাহির কিছু দাবাই দিবল্লা থামাই কি দে রে এ দাবাই ইনরে খনে মাজি হিসাবে গরেন হইলে WHO হদে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন ইবাদা আছে বাইনালা কুমর আন্ডারে আর খতম মাঝে মাজি হইলে হ সমাজের সর্দার হইলে হ ইবার তোর ভুতু মালুমাত কুলুন লইয়ারে ই বেইদা আছে আবার तमाम दुनिया रे मालूमात कुलोन इंफॉर्मेशन हो साइड तो केंगुरी गोरे यान एक दुन ना जायबत আগতু তো আর এখন ডক্টর আব্দুল মজিদ সাহেব ইদে অলরেডি আছে তো দাবাই কলরে কালা আমরা সময় করি না হয় দিছাবে আমার এলাজ করা হয় দিছাবে ইস্তেমাল করি দিছাবে সাইরগো অ্যাঙ্গেল সাইরগো কোন তো আর তো আগে বলে সুর সাহ করিব কেনা করি वापस যা গরমর
তো একখান হল দিয়ে কি বলি হইলে দাবাই উগল দিয়ে ভাইরাস এবারে মারি ফেলাই বললা 2 নম্বর হইল দিয়ে ভাইরাস তো গার ভিতর গলিব ভাইরাস লই গার ভিতর ফৌস আছে দিন লো মোকাবেলা হয়ে যাবি মোকাবেলা যত তুই গো লড়াই গো গাম মাঝে ভোট দিলা জহম অক্কল হইব শতকরা 80% অক্কল 80% বিয়ারাম হয়ে দিতে রাতু গায়ে জিতে যাগই শতকরা 20% মানুষ তো গায়ে দে আছে আই তাকে ফোন হইলো নইলে কহড়ি বললা সা পয়লা শুরু জহম হইতে হইতে পয়লা শুরু টার্গেট করে দিয়া নইলে ফেসা মাঝে তো জহম ফুলি যাইব মানুষ এবার নিয়াস ফেলাই নেওয়ার দেতাল্লা মানুষ এবার তো হসপিটাল উড়ে অক্সিজেন দেওয়া করে নইলে দে আছে ভেন্টিলেটার হতে মেশিন লইতে আছে নিয়াস ফেলা করে তো হিবা গোয়েঙ্গল আর গোয়েঙ্গল আছে দে বিয়ারাম ফুকিবা ইয়ে দিবা আর এখন ডাক্তার আনিতে হইবান দুয়ার অন্য গেড়ো তো আইনা পারেবান ই বললে ওকে ভ্যাকসিন হ্যান্ডিলে দেওয়াই জরুর তো লাস্ট তো কি বলি হইলে যে হন লাসার বিয়ারাম হসপিটাল গিলে নিয়ে ফেলাই না ফেললি অক্সিজেন দেওয়া করে ভেন্টিলেটর দেওয়া করে ইয়ান স্ট্যান্ডার্ড আছে তো ইন হোক কুলুন এখন চলে দেড় উগুন নইয়ামে দাবাইরে WHO খনক গভর্নমেন্টে এজাজত দিবল্লা কতন এর তরিকা আছে তরিকাই বারে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বলি হোক ইবা কারা তো বুঝি পারন বেহতর কেল্লা মধ্যে আর আমি যা সওয়াল করি এতদিন খেলা লাগে দাবাই কত নিয়া লাগে এখন দিন পারে না কেন ডাক্তার কেন এদুন দুনিয়ারে হুকুমত করে ওগো হতা হারিয়া তো ইবা প্রসিজার ইবা জানে বললা মুঝে আছে একখান বাচ্চার মাঝে একখানা করে সমলা লাইব তো মধ্যে ওকে নইয়া দাবাই COVID-19 আল্লাহ আর ওকে নইলে নইয়া ভ্যাকসিন আর তৈরি করছি ধর এবারে তক্কা হোক যা করে পয়লা শুরু তক্কা হইল দে ল্যাবরেটরি দে মানে ইনসানের আগে এবারে প্রি ক্লিনিক্যাল বলি হোক এবার মাঝে বিদিন 2 পার্ট আছে ওকে ইনভিট্রো ওকে ইনভিট্রো হ দিবা ল্যাবরেটরির মাঝে প্লেটের ওরে করে দিবা ভাইরাসের দাবাই দি চাইব আর ঘরে দাবাই নদী চাইব ভাইরাসে সদুম 3 দিন বাদে 4 দিন বাদে সদুম মাজ্জান চাইব নাকি ন মারে ইয়ান তো যদি আশা ভাই দেন হইলে আর বাদ আছে ভাইরাসই বারে অ্যানিমাল লো করিব আর ইম ভিভো বলি হ তো জানোয়ার লো করে দে মেসালান 40 উন্দুরে দা আছে বিয়ারামর ফুগলাই দি কুরিওয়ারে দা আছে দাবাই দি আর কুরিওয়ারে দাবাই ন দি 3 দিন 7 দিন বাদে চাইব বাদে দাবাই দিয়ে দিবা হওয়া বিয়ারামে গাড়ি করছে নহলে মরি গিয়ে দাবাই ন দিবা বিয়ারামে হওয়া গাড়ি করছে ভালো যদি কম্পেয়ার করি আনতো যদি আর দাবাই যদি কিছু ফায়দাদের বলে যদি আর যদি সাবুত ফাইলে আর স্টেপস যায় ক্লিনিক্যাল স্টেপস যায় এ প্রি ক্লিনিক্যাল তো ক্লিনিক্যাল যাইতি যে দাবাই কোম্পানি দাবাই ডাক্তার করলে দাবাই নিয়ে আলারি বা তো গভর্নমেন্টের তরফ তো এজাজল্লাহ কাল্লা বলি হইলে ইনসান লই যে তুমি মামলা আছে হনকান হতার হইলে হনিকে কোনো গুনারে দিন পারিব আর দাসে বেশি বড় বড় মামলা হইছে হাতাল্লা গভর্নমেন্ট WHO কি তার তু এজাজত লইয়ারে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হদি ইনসানের উপরে এখন তজুরবা করি বললা অর্ডার ইয়ান লাও লোয়া করি বিবারে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করি আমা সাইরগো তক্কা আছে বিতি সাইরগো তক্কা কি বলি হইলে ফেজ 1 ফেজ 2 ফেজ 3 ফেজ 4 হদি দিয়া আর রেশি হইলে হ পয়লা ফেজ মাঝে পয়লা তক্কার মাঝে দাবাই এবারে 80 100 মাঝে ইস্তেমাল করি বদি খিয়ল্লা বলি হইলে দাবাই এবার মারিয়ারে মানুষ এবার তো কোনো খতর হই নে আর মানুষ এবার মাঝে দাবাই খুদ্দুর মারা করি বদি 10 মিলিগ্রাম না 100 মিলিগ্রাম না 1000 মিলিগ্রাম ইবা ভাই আরে আনতিও কিছু আশা ভাইয়ে বড়সা ভাইয়ে কোনো খতর না করে হইলে তক্কা দিও যাইব ইবা আছে 200 400 তরে দাবাই এবার গরি যাইব তো কিওর বরে আর একদম হইলে যে ভাই পিলমো বিয়ারামরে দাবাই বিদা আছে ফায়দা দেন চাইলে বিয়ারমের ওরে ইস্তেমাল করিব তক্কা দুই মাঝে যদি দাবাই বেয়ে বিয়ারামরে আছে ভাইরাস ওরে মাঝে মানে বিয়ারামরে বালা করে ধ্যান যদি সাবুত ফাইলে 3 নম্বর তক্কা দেব 3 নম্বর তক্কাই বাজা আছে 600 তো 1000 বিয়ারমের ওরে করি জায়গা হসপিটাল ওরে তো ইবা কি করে বলে হইলে 2 গ্রুপ বানা নইলে 3 গ্রুপ বানা
এক গ্রুপরে দাবাই নইয়া দিব আর এক গ্রুপরে স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট হর দস্তুর মাইক অক্সিজেন ভেন্টিলেটর হিন দিব আর নইলে আরোগ্য নিয়ালাই দে দাবাই দিব এই গ্রুপ ইনরে হয় 1 মাস বাদেও আবার ফিতিন গিয়া করি শামিল করে থাকব হন গ্রুপে বিয়ার আমার বেশি টিকে পাইছি আর নইলে হন গ্রুপে মরারে হন করি পাইছি আচ্ছা ইয়ান হয় 1 মাস গরি বাদে বাস খাল তো মা বছর লাগে সাবুত তো এদিকে বিয়ারাম নইয়া গিয়া দাবাই নইয়া ইয়ে বিয়ার আমারে হম গরিবারে মরারে গিয়া বিয়ার আমারে শেফা দিবারে মরারে হম গরিবারে এন্ড সাবুত তো এদিকে আর গো তক্কা যাবে বলতে ফাইনাল তক্কা এই বলতে ফেজ 4 বলিও এই 3 তক্কা তো 4 তক্কা যাই দিবি তিন আবার এজাজত লাইব গভর্নমেন্ট তো আমেরিকা তইলে FDA বলি হ অস্ট্রেলিয়ার মাঝে থেরাপিউটিক গুডস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলি হ এবার তো এজাজত থামালা তো লই বাদেই বা 4 নম্বরত তকল দে দাবাই আছে মার্কেটত পৌঁছিব দোকানত পৌঁছিব দস্তুর মাঝে যে দুন মানুষের উপর ইস্তেমাল করি ইস্তেমাল মাসে বছরা বছরি গরত দে যদি হনা এফা বলকে যদি হামেলালা মায়াইন্দ তো কিও ডায়াবেটিস ওলা তো কিও বুড়া বাইন্দ তো কিও বুড়া তো কিও হেডে যদি আইপেলে ধ্যান করিতে পারে একখান কি দাবাই বার বন্ধ করিব লাগব আর মুমিকে জানিবারি ভালো লাগব আর নইলে হেডে শরতকল দিব দাবাই বাদা আছে ইন্ডিলাইন লেবে আর মারে করিবা দে গিয়া কলর নগরিবা কি হদে এ হামেলালা মায়াইন্দ বুড়া মানুষের নগরিবা এং হইয়া শরতকল দিব তো এই জিনিস যে তক্কা ছাইরে ওয়া ফুরাইতি 5 বছরত তো 7 বছর লাগে তো হেতলে আর সময় করি না বাড়িতে দে এই কোভিড বেড়া মিলে নই দিই বাদা আছে আর 5 বছর 7 বছর সময় করলে আর আল্লাহ বেশি অসুবিধা হইব হেতলে আর WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনে ডাক্তার কলো কোন মিলি বাকি দেখি আর পুরানা আছে তো দাবাই নরবুত তু জিনে গরিব মান লাগে কি নরে এখন ডাক্তার আব্দুল মজিদ সাহেব গিয়া ইয়ে ডাক্তার আম্বিয়াই হইবা বিআরএম এর ওরে তজুরবা করি বললা এজাজত দি তো এজাজত দিয়ে দে রে কিওর বড় সাবুত তো বললা ফন দাবাই ওই আছে ইয়া তো কি বিয়ারামরে সেবা বেদ দিবারে মরারে সময় ভারে এই হিসাবে সাবুত দি বললা তো এখন এন্ডিলা एग्जांपल দিতে চাইলে WHO এর एग्जांपल মানে কি WHO এর আন্ডারে সলিডারিটি ট্রায়াল বলি হ দুনিয়ার तमाम যেদুন এন্ডিলা তজরুবা করে রিন্দাসি সমাজ সর্দারের হাতে যাবান সমাজ সর্দার তো আবার কি হদে ইনফরমেশন মালুমাত ইন লইয়ারে আবার বিআরএম ডাক্তার কলর আবার ওয়াপস দাসে দিবারবেন মুনমাট এক কথা তা তো হ্যান্ডিলা আরোগ্য एग्जांपल যে লন্ডনের মাঝে গিয়া ইংল্যান্ডের মাঝে রিকভারি ট্রায়াল বলিও জিবাই ডাক্সামিতাজনের ট্রায়াল গজি তজরুবা গজি বারিয়া এই বেয়দা আছে হসপিটালের তুচ্চে দে মরিদার গদি বিআরএম কলর খেঙ্গুরি মারা সময় হইজিম বলি হই আর হ্যান্ডিলা তো ফেসা ফুলে দে খমেদে পেশা ফুলারে হম করে দে দাবাই তোয় বললা তোয়তি দা সেন্ডিলা ডাক্সামিতাজন হদি বারে এখন এপ্রুভ করছি তো শরত ইনর ওরে WHO ইয়ে মানে কি এ ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের প্রসিজার শরত ইনর ওরে উসল ইনর ওরে দা আছে দাবাই করে তোমারা লাতা গরো আর নইলে লাতা নগজ হ্যাং হইয়ারে দে দাসে এপ্রুভ করে ডক্টর কামাল তোমার বেশি শুকরিয়া বেশি সুন্দর করে বুঝাই দিও আর তো ইয়া কি হদে আর ডক্টর বুতরত দ আর তো জিনিস করাই গিয়ে গই হিন তো ইয়া আমার তো রিভিশন ফর্ম মারে তুমি বেশি পাঠ্য মারে বেশি সুন্দর বুঝাই দিও আর কমলাই এবার বেশি সুন্দর করে বুঝি ফাজি বলে উম্মীদ করি বেস্ট এক্সপ্লেনেশন বেশি শুকরিয়া ডক্টর কামাল তুমি ইয়ান বুঝাই দিও लेकिन जब तो WHO ये या गवर्नमेंट को दवाई पेशेंट ओरे इस्तेमाल करे कोविड-19 और पेशेंट ओरे तो हम तो रिकमेंड गरीब आजा मत नेला फला दे ही हमारे को किसु नेगेटिव किसु का गलत इंपैक्ट आए ने या किसु नेगेटिव साइड हमारा जाने আচ্ছা মাসাল হইতো চাইলে এখন দাসে ফয়লা দাসে এ তজরুবা করি বললা যা দিল দে এজাজত দিল দে কি আর বলে হইলে হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন লে এজিথ্রোমাইসিন না দান দতা আদমে সাবো ইয়ে বাদ দাসে লোপিনাভির আদি রিটোনাভির নরে দাসে এজাজত দিল এখন জুলাইর শুরু মাঝে 7 তারিখের মাঝে মিটিং হই দেড়ে দিবা সলিডারিটি ট্রায়াল স্টিয়ারিং কমিটি ইয়ান্দ আছে WHO আছে পেজ গজি দেখি আর যেদুন তজরুবা গজি ইনো সাবু তকলা সিদ্ধ মোতাবেক এ দাবাই ইনে বিআরএম ওরে হন ফায়দা দিয়ে দেন লত ফানো যা যতম মাঝে WHO রে খতায়ান সমাজ সর্দার হইয়ে সমাজ সর্দারে হেদিন লতি দাবাই ইনরে ইস্তেমাল করা বন করি হলা ভাই মগর
এই জিনিস ইয়ান ওরে হসপিটাল কল সদ্য আছে দিয়ে মাঝে সই পৌঁছিবার লগে টাইম লাগে ইয়ান যদি সই ন হসে দইলে মানুষে দস্তুর মায় ক্লোরোকুইন লোপিনাভির রিটোনাভির ইনোর ইস্তেমাল করার তাই যাবে তো হেতল্লা ইয়ান বেশি জরুরত দে আর তু এই কোভিড যত প্যান্ডেমিক ইয়া আর তু হান সুকিং কোনো ওয়ার কি হন টাইম মাঝে হন খবর গান লেটেস্ট নহিয়া ইয়ান সাইয়ার ইয়ান মোতাবেক চলার নাম বেশি জরুরত বলে বুঝা যায় ইনফরমেশন শেয়ারিং হল দিলি ইয়ান বেশি জরুরত বলে বুঝা যায় यानी मतलब WHO वेबसाइट আছে দে আর আরো হদুন জন হপকিন্স की तरह ये काफी ज्ञान फ्रंट लाइन नंबर আছে कोविड-19 नंबरे আরো হদুন ইনস্টিটিউশনস আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড জেনলা জার্মানি মারে চ্যারিটেবল হ হিতারা হিন্তু ননি तरह আপডেট আমার फ्रंट लाइन नंबर আছে তো हमेशा अप टू डेट तक मींस सही हन वक्त तुम्हारे हन्नो खबर लेटेस्ट दे या नंबर ताकन ताके गलत दवाई कल या फायदा न होते दवाई कल या प्रैक्टिस कल नगरी बल्लारी विशेष शुक्रिया डॉक्टर कमाल या आरआर पहला राउंड पूरा ये गो सेकंड राउंड नंबर आई सेकंड राउंड नंबर है डॉक्टर सरवार रे पूछा न जाते पूरे माशाल्लाह कोविड-19 और पेंडेमिक शुरू होई लोती आज तो फ्रंट लाइन मारा आसो आर रोहिंग्या कोमरे ट्रीटमेंट ऑफ कलर मदद गरर तो यानी क्या होई सारी बने कि पेंडेमिक शुरू होई लोती आज तक सऊदी अरब हमारे होंदिल्ला डील करा गई कोविड-19 और रे स्पेशली आरा कोमल हासलो होइलेरी सऊदी अरब गवर्नमेंट ने माशाल्लाह होनी करे फरक न करे दातु शुभ होइए दातु कोविड-19 और बेला ही तरह टेस्ट को माना दिए इस तरह क्वारंटाइन मारे मदद गुजे तो सऊदी अरब गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री ये काफी क्या लीडरशिप दाही है हमारी तो लेकिन वो क्या से दे खबर हमारे आरा जतो डॉक्टर सकले खबर कल कुनी है लेकिन यान कुना की दे कि आरा कोमत्तु सऊदी अरब हमारे होना क्वारंटाइन करिबो मींस कोविड-19 फागिले ही बानोनी আমাতো আলোগুরি জেলহনমা ডালি দিব ইয়া নেলা দিব ইয়া নাকেন ডরাশিল ওয়াই জানা জরিয়ে তারা লো হাইতাকিল ইয়া নজা ডক্টরে টেস্ট করিবলা না যা ইয়াদে মাশাআল্লাহ কোভিড-19 নম্বরে লকডাউন গভর্নমেন্ট তরফ টু হালকা করে দিয়ে তো তুই তোমার প্র্যাকটিস মারে ইয়ান দেখন নে কেননি আজ আর জাতলো ন আরা কোমল বুতে infection rate hi ba ajjo fazan ne virus hi ba infection hi ba aro positive on ne ar ugo dorashin logo galat information ugo ashile behem ashile yan ar ugo ase de ke ezon to biaramole azon shorma lo ya shoram na bhai bella shoram nodi bella kome stigmatize no gori bella bulu hoyere means alagori forak no gori bella bulu hoyere notta sharalla bulu hoyere hi ba tu to practice ma dekhyo ne আর ইয়ান কেন কিনসরা আপডেট করি বলা খুশি করোনা শুক্রিয়া ডক্টর অনিতা আসলে যখনতে কোভিড-19 শুরু হয়ে এতে পর্যন্ত এখনো কোভিড-19 ইনফেকশন সৌদি আরবের মধ্যে চালু আছে তাহলে গত হাইলা শুক্রবার 24 জুলাই পর্যন্ত টোটাল কোভিড-19 সৌদি আরবের মধ্যে ইনফেকশন পাওয়া গিয়ে দেয় 2,62,572 জন আর এর ভিতরে টোটাল রিকভারি হয়ে দেয় মানে গমে গিয়ে দেয় পেশেন্ট হইল দেয় 2,15,731 জন আর টোটাল ইন্তেকাল হয়ে দেয় 2,672 জন আর এর ভিতরে টোটাল রিকভারি হয়ে গিয়ে দেয় 81.5% আর মর্টালিটি রেট মানে মরিজার গিয়ে দেয় টোটাল পেশেন্ট হিসাবে মরিজার গিয়ে দেয় মর্টালিটি রেট হইল দেয় 1.01%। এখনো পর্যন্ত এটা এভারেজ ডেইলি 2,300 নয়া কেস পাওয়া যায় তাহলে আর রোহিঙ্গা কমিউনিটির মধ্যে এই কোভিড-19 ইনফেকশনত যে হালত ইয়ান সম্পর্কে হইতে গেলে পহলে শুরু তুলতি আর কম মধ্যে কোভিড-19 ইনফেকশন পাওয়া গিয়ে লেকিন গলতফেমিয়ক নইলে অন্য কোনো সহযোগ মানে ইয়ানরে হাইট করি বললে চাইয়ে পহলে শুরু তুলতি ধরন
খাস করে মে জুন মাসের মধ্যে আর কমিউনিটির মধ্যে বেশি ইনফেকশন পাওয়া গেল লেকিন জুলাই মাসে তাইর কমিউনিটির মধ্যে ইনফেকশন এবার কমিয়ে আয় গিয়ে বলে আর রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহলে আরেকটা হতে হইলে আর তো নতুন গলতফেমি আছে মানুষে ইনফরমেশন হাইড করতেছে যেন যখন আর আইয়ে পেশেন্ট আইয়ে তখন সাইন সিমটম পয়লা শুরু হইলে তারা করোনা সাসপেক্ট করিব বলি কোভিড-19 এর মা তারারে সব করিব বলি সিমটম হাইড করতেছে হসপিটাল স্টাফরে ডক্টর সকলরে গাজ তাকিলো নাই বলে হইতেছে বাদে হাসানি আসেনে তাকিলো নাই হইতেছে তাহলে এতে কমজোরি লাগে দেন হয়েরে ট্রিটমেন্ট করিয়ে যাইবল্লা স্যার নইলে বহুত মানুষ আছে যে আর কমের ভিতর বস ফার্মেসি তো অ্যান্টিবায়োটিক এনে হনে দাবাই কাজের দাবাই লয়রে ট্রিটমেন্ট করতে স্যার লেকিন হমে বেগিনার লাই ন খুদন মানুষ আছে যে আর কমিটির ভিতরে যারা অসুবিধা লাইলে গভর্নমেন্টের জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ এটা গভর্নমেন্টে ভালো ফেসিলিটি দেয়া টেস্টিং ফেসিলিটিস বা জরুরত হলে এডমিশন দেয় ট্রিটমেন্ট ওভারঅল এনি কম এনি ন্যাশনালিটি বেগিনারে ফ্রি ট্রিটমেন্ট করেন তাহলে হুদনে গড়ের ফলে শুরু তুলতি হুদন মানুষের যারা তো আর কোমর ভিতর তো যারা তো পায়ে তারা হুদনের আইসোলেশন নিয়ে গিয়ে হুদনের ফ্রি ট্রিটমেন্ট দিয়ে মাশাআল্লাহ বহুত মানুষ গময়ের আই গিয়ে আর রোহিঙ্গা কমিউনিটির ভিতর তুইও তারপরও এই যে লকডাউন যখন ইজি হয়ে গিয়ে লকডাউন ইজি হওয়ার বাদ হইতে আরো কমরুগা তারা তো এখন তারা লাফেমি হয়ে গিয়ে দে এখন আর হনে বিয়ারাম নাই ফাল্লা খুদনে লাগা রিয়াকশন করে খুদনে গড়ের মেইনটেইন করার সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন করার মাস্ক করে লেকিন এখন যখন লকডাউন ইজি হয়ে গিয়ে মানুষের বিহেভিয়ারে একটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে খাস করে এটা আমার কমিউনিটির ভিতরে সোশ্যাল ডিস্টেন্স আর মেইনটেইন নগরে আর মাস্ক করতে নসার বাদে এখন যেন বাজারের মধ্যে জিন কমিউনিটি আর ফারাজিন আছে বাজারের মধ্যে জিন মানুষ আছে এটা ডিস্টেন্স মেইনটেইন নগরের কন্ডিশনে থাকে প্রথম মানুষ কিন্তু এতিয়াদ নগরের তারপরও এখনো পর্যন্ত আগে পয়লা যেগুলি কেস বাড়ি গেল গই কারেন্ট সিচুয়েশনের মাঝে কেস আগতর বহুত কমে গিয়ে দেখা যায় আর ইনফেকশন রেটও কমে গিয়ে গই এখন আগের কন্ডিশন হিসাবে এখন কিছু কম আছে তারপরও খুদন মানুষের তো এখনো পর্যন্ত গলতমিতে গিয়ে গই তাই গিয়ে গমে গিয়ে ফাল্লা ইয়ান আরো কেয়ার করতে না স্যার তো ইয়ান একটা মেসেজ দিতে চাই আরো কমরে এখনো পর্যন্ত আজও কোভিড-19 ইনফেকশন আছে এখনো পর্যন্ত আমরা তো প্রশন তা করিব বেশি বেশি হুঁশিয়ার থাকা ফুরিব ডিস্টেন্স মেইনটেইন সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেভাবে মেইনটেইন করা ফুরিব আর দোয়া ফুরিব মাস্ক কিনা ফুরিব হুঁশিয়ার থাকা ফুরিব গভর্নমেন্টে ইজি করে দিয়ে মানে ইয়ার মধ্যে কি বিয়ারাম করো গমে গিয়ে বিয়ারাম আজও গম নয় আর একটা হাতা এটা এখনো রিইনফেকশন অফ দে ইনলে কিছু কেস রিপোর্ট পাওয়া যায় लेकिन एक्चुअल हतजनक तो यान आरा होई ना पारे लेकिन रीइंफेक्शन किसी किसी और बोले हद दफना जा डॉक्टर सरवात तार विशेष शुक्रिया के यान अहम कैन मैसेज आप फॉलो होता दा अपडेट को जुदे सदर हमारे आरा कोमर बारे मारे कोविड-19 लोय रिलेटेड और कैन यानो इदे के लॉकडाउन गरी बादे उगा एहतियात गरन सादे उगा प्रोफिलैक्सिस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन गरन मास्क पिनन जिन पूरा दिन हमारे प्रैक्टिस करे ही नारा कोमे यान गलतफहमी ओले उठफारे या क्या न दे या इंफॉर्मेशन ना फाद दे या लॉकडाउन इज हो गई दे लाई तरह तरह दे कोविड-19 इबा फुराई गई तो बेশি जरूरी के तू यान मैसेज दियो दे कोमन तू के आरा तू जिन आगे प्रिकॉशंस लो या शीमिनरे हम हा मेंटेन करा हुरगु डॉक्टर कमाल तुम्हारा है या वापस आई তুমি তো মাশাআল্লাহ এরা আরারে ট্রায়ালের বারমারে বুকুন সুন্দুগুরি বুঝা দিও কে টাইম লাগে আর আগে যায় টাইম লাগবো তো একিনি সারা ইয়ান একন হনা কে মেডিসিন বারমারে আরোগ্য হই হিবা ফুকরে এবাক তোমারে মারি বেলা তো ভ্যাকসিন হদ্দে হিবা আরা কোমরে একন ভ্যাকসিনের বাট্টা করি বুঝা দিবেলা আর ভ্যাকসিনে আরারে কি মদত করিব দে আচ্ছা বহুত শুকরিয়া তো এখন আর তুইয়া বোর্ডিলে দেহিরা
এড়ে মেলবোর্নের মাঝে সেকেন্ড ওয়েভ এসছে তো বাদে অন্য অন্য জায়গা তো আছে ঠান্ডা হয়ে গেল করে আবার আইয়ে তো এখন ভিক্টোরিয়ার মাঝে আর অস্ট্রেলিয়ার নিউজ তুলে আর উপরে প্রেশার পড়ে জায়গা তুলে ঠ্যাং একখানার মাঝে দুঃখ পাইলে আর মাথায় টনটনাই নিলে আমি ক্যারিয়া এবার মামলা এবার আছে একজন আল্লাহ পাবে না দুনিয়াটি আল্লাহ পাওয়া পারিব তো আর স্যার মৃত্যু এবার তো ক্ষমতা মিলে যাবেন বলে কোনো গ্যারান্টি নাই একখান গ্যারান্টি আছে আর যদি উগ্র যদি এই বিয়ারাম এবার বাবাতে যদি উগ্র রিলায়েবল যদি উগ্র ভ্যাকসিন হো দেরি ভ্যাকসিন হো দিই ভাই সুন্দর বুঝাইতে চাইলে টিকা হ আর নইলে ফুক ক আর নইলে বর্মা কাকইছে হ দেরিয়া তো এই জিনিসটা যেতে নিয়ম যেতে আর তো তৈরি ভাই হ্যাঁ তেদা আছে আর আছে এই মামলা এবার তো আস্তে আস্তে নিয়লি যাই বলি আজরুম বলি দাসে বুঝা যায় তো ইয়ান কইবার আগে আগে হন্দা আছে ভ্যাকসিন হ দিবা কি বলি হইলে আর দাসে বাত তো এবার ভ্যাকসিন বা গামা মাইলে গা তো ফৌসকল নিয়লিব হইলে হই এ ফৌসকল গামা তো ইয়াতাইলে এখন যদি ভাইরাস আই দইলে কিরকিরি ন হই গেড়ে তো দয় গলি ন হারি বারার গার ভিতরে এই বললে ভ্যাকসিন তো এখন জুলাই 20 তারিখ পর্যন্ত WHO ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের হাসে 160 ভ্যাকসিন আছে লিস্ট নয়া ভ্যাকসিন বানাতে লিস্ট মসি হেড়ে বুতরে 26 হবে ক্লিনিক্যাল এবং হইলাম দিবা ইনসানের মাঝে মানুষের উপরে টেস্ট করি হারি ওদের 26 মসি আর 140 ল্যাবরেটরিতে জানুয়ারির টেস্টের মাঝে রোগী এই 26 ভিতরে তিনভাবে এখন ফেজ 3 হইলাম দেওয়া এখন আই 1 টক্কা 2 টক্কা 3 টক্কা 3 টক্কা যাই হয়েছে দেড় ভিতরে তিন হচ্ছে এর ভিতরে 3 টক্কা পৌঁছতে যোগ্যতা আছে বেশি আশা লাগে দেখি বলে হইলে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লই অ্যাস্ট্রাজেনিকা লে ফাতিগ্য করে দিবা আছে ডাক্তার সকল সাইন্টিস্ট সকলে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি গরি বেশি খুশি হওয়ার কাছে তৈয়ার পাইব বলে আশা করা যায় আরও কলোনি বা দোয়া করি তো এখন ডাক্তার সারওয়ারে এখন একখান কইয়ে দেখি কিছু কিছু মানুষ তো ওয়াপেস বিয়ারাম করে একবারও গিয়ে একবার পরে হ্যান্ডিলা খবর কলাই আর অন্য জায়গাত কত দেখি বিয়ারাম কইলে গাছ দেওয়া ফিডাতে যাওয়া হইব ফোর্স তৈয়ার কি অন্য খবরও আই দিবি তিন কিছু কিছু মানুষ তো ফিডাতে যা নয় ইমিউনিটি নয় এই খবর দিনে আন্দা আছে নয় বললে বেশি দোয়া করার ইয়ান হইলে তো আছে আর প্যান্ডেমিক বা আর কালাম বাজাই গাল্লা হইতে দুনিয়ার মাঝে কিছু কিছু বিয়ারাম ভাইরাসের বিয়ারাম ওই এদের যে 40-50 বছর গিয়ে আজ পর্যন্ত ভ্যাকসিন তৈরি করে না পারে আমি এক্সাম্পল দিতে চাইলে HIV AIDS আল্লাহ কোনো ভ্যাকসিন না পা হেপাটাইটিস সি না পা বা ডেঙ্গি বিয়ারাম আল্লাহ আজ পর্যন্ত না পা তো কিছু ভ্যাকসিন আছে দে জিন্দগির মাঝে একবার মারল মেসাল লুথিরিয়া আর কিছু আছে দে বুস্টার ডোজ 2-3 মারা পারে মেসাল হইতে চাইলে পোলিও হেপাটাইটিস বি আর কিছু বিয়ারামের মাঝে আছে ভ্যাকসিন আছে 70 বছর বছর মারা পড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা কাল্লা ভাইরাস মিউটেট হয়ে যাবে দিস তো হেতাল্লা বলি হইতে যদি ভ্যাকসিন ইবা যদি তৈয়ারত হইলে বেশা দিয়ে সাইন্টিস্ট সকলে ডাক্তার সকলে ভাবে দেখি ইবাইও আছে ওই তো ভারে 70 বছর বছর মারা পড়ে দেখেন ওইলে হইতে পারে যাই নেব আর তো আছে 70 বছর বছর মারা পড়ো বুস্টার মারা পড়ো আর তো গছই সালামতে ভ্যাকসিন ভাই বললা বেশি দরকার এখন তো যদি সে ভ্যাকসিন ফাইলে দুনিয়াটি আরে কাভার করি বললা হদিন লাইব হিস্টোরি হদ দেখি গুলাবি আর আমাদের পোলিওল্লা ভ্যাকসিন ফাইবা দেও তো 100 বছর আর তো 50 বছর লাগিল দুনিয়াটি হোক কুলুনের কাভার করি আরে বিয়ার আমার সাড়ে দি বললা মগরিয়াম বুঝা যাতে এটা মিবাম মাঝে ইনশাআল্লাহ এতদিন নলাইব দি কি বলি হইলে মানুষও কুলুন দুনিয়াটি আর মানুষও কুলুন তো এখন দিয়ান COVID-19 ওরে গিয়ে তো এই 2 নম্বরের হতা হইলে এখন কমিউনিকেশন টেলিফোন বা টিভি ওয়াগাইরের মাঝে ইনফরমেশন কল বেশি আসানোর সাথে হিসাবে মানুষও কুলুনে ইয়ানরে খানবরি ফুনিয়ার দাস ভ্যাকসিন নিয়ে হইলে মকল লই বলে আশা যাতে তল্লা এই জিনিস এবারে ঠক্কর করি অস্ত্র ভ্যাকসিন ফাদ হইলে ঠক্কর করি কাভার করিব বলি কাভার করি হারিব বলি ও করুণা আশা করি বেশি বেশি শুক্রিয়া ডক্টর কামাল यारा तो टाइम हमारे यारा टाइम
লম্বাও জরগই খবর আরো বেশি সওয়াল অকল কোমরে বুঝাবেলা আছে তো ডক্টর আব্দুল মজিদ এরে আরা রিকভারি ট্রায়াল মারে ডক্টর কামাল হইয়ে ডেক্সামেথাজোন বারাম মারে তো ডেক্সামেথাজোন হতে হি বাবার মে কিসা বাট্টা গুরি কেন ইয়ান বুঝাদে দাবাই ইবা কি ইবা har hon marizalla istemal kora tade trial recovery trial na ya mare england mare trial iba gora gil আর ইবা ক্রাইটেরিয়া কি হন হন মারিজ টু দাওয়া ইবা দিয়ে দে আর ডেক্সামেথাজোনের গা হাম কি কোভিড 19 এর ইনফেকশন মারে কিছু বাট্টা করি কেম বুঝা দিবেলা কুশি করো তো আরতে কাম বুঝা বলতে এখন নিজের গাম মাদে বনিয়াদামের গাম মাদে বিয়ারামলে আছে প্রসেস গাম মাদে আছে কেন ও তো এই অঞ্চলে ফোক গলে অঞ্চলে ভাইরাস গলে অঞ্চলে অন্য বিয়ারাময়ে তো ডক্টর কামাল হয়ে দে ফৌজ আছে দে ফৌজ এবার আছে বডিলা আছে পুলিশ আছে আর্মি আছে হাতিয়ার আছে তো হিনে মেসালান ভাইরাস গাত গলে তো হি বেদা আছে ফৌজে পুলিশক কলে যাই আছে হিবারে বাসিবারে আটাক করিব তো আটাক করিও আছে খুদুম পুলিশে আটাক করিব আর খুদুম আছে মিলিটারি মাথায় বলা আছে সিগন্যাল দিব তো ইন বিকুলম বনিয়র আছে ইবাগার আছে ইনফ্লামেশন করিব তো ইনফ্লামেশন হদিবা আছে yani ইবে এখন গা ফুলাইব তো বাদে গা জ্বলিব তো ইন হিবেন আর মানুষে বিয়ারামে মানুষে আছে কত ফাইব দে টেঙ্গুরি গার বিশুদ্ধি গা জ্বলতি এবার মানা থিবা চলত দিয়া তো এই মগর ডেক্সামেথাজোন হদি বাগা ফ্যাক্টরিয়ে বার বানাই দে দাবাই গার ভিতরে আছে দে হিন্দিলা মিক্কা করিওরে মগর 30 মতো পাওয়ারফুল গাত আছে বাচ্চা আর তো হেতলা দাবাই ইবাদা আছে ইস্তেমাল করিব দে স্পেশাল কেজের মধ্যে বেশি বিয়ারামা ওদে হিন্দিলা কেজের মধ্যে আছে ইস্তেমাল করিব আছে রেকমেন্ডেশন দিয়ে তো ইবা দাবাই জেরে ইস্তেমাল করে দে দাবাই ন কিয়াল্লা হলে দাবাই হিবে কি করে দে গাম মাদে আরা ফৌজ নেলিওর আছে আটাক গড় হয়ে দিও তো হিবে আছে আয়রে ফৌজর আছে ত্যাগরা হলাইব ইমিউন সিস্টেম আছে দে তো ফৌজ মিলিটারি ভাইরাস আটাক করে হিনর আছে খমগরিদ আছে বেড়া মাটি আছে কিছু জ্বরইয়ে কিছু গার বেশি বাদ আছে খমিব মগর হিন খতে দিয়া পড়ে দে এবার বেশি খতর দা ভাই দিয়া পড়ে দে আছে বেশি হোশিয়ার করে ওরা আছে দিয়া পড়ে কি আল্লাহ হলে বেশি দাবাই বের আছে বেশি সাপ্রেস করলে মানে ফৌজ হতে গার বোতল ফৌজ আছে হিনর আছে বেশি সময় হলে দিয়ার পাওয়ার বিষয় যাব গই বিয়ারাম দাসে আমার তো অজ্ঞা বিয়ারামতি 2-3 বিয়ারাম হইব তো হেতলা ফাজাতে ডেক্সামেথাজোন ইবা হসপিটাল মাদে দে দাবাই বার খাদে দাবাই ন তো ইয়ান বজম বলি বিকনে আশা করি বেশি শুকরিয়া ডক্টর আব্দুল মজিদ তোমার বেশি শুকরিয়া তো এই বাচ্চা মারে কিসা কোমরা মত বুঝাই দি ডেক্সামেথাজোন হতে হি বা রিকভারি ট্রায়াল ইংল্যান্ড মারে ইস্তেমাল করা গিয়ে হেড়ে লেকিন ক্রাইটেরিয়া ডক্টর কামাল আব্দুল মজিদ হদ হেড়ে যে তারা বিয়ারাম যে তারা তো অক্সিজেন লাগবো যে তারা তো নলে নিয়াশ লেভেললা ভেন্টিলেশন সিস্টেম সাপোর্ট লাগবো হে মরিজ কলরে দবাই বা ট্রায়াল মারে দিয়া যাতে বা ফায়দা ফানে না ফায়দা ফাইদেতলা ইবা ট্রায়াল ইবে ইয়ান দহাই দিরি लेकिन डेक्सामेथाजोन दवाई बा आरा गामारेयो निजर गाये बाना लेकिन डेक्सामेथाजोन जना बाकुले किनाजा फार्मेसी कोले फार्माकोलॉजिकल कंपनीज कोले इबरे बनाइए ही बा इफेक्ट बिशी स्ट्रांग तो ये जते इबा इस्तेमाल करा जा आरा गातुकन नेकन फौज बना बल्ला शक्ति আছে দে হি বারে কেলা ফৌজ ফাতি আরো বেশি বলুন सदर बेदर और साइटोकिन्स नेले केमिकल सकल रिएक्शन ओकलो या नजरिया ही बारे तामा दुआ लेकिन फुकुरे मारे देनो हेतला सिर्फ हिबा डॉक्टर सुपरविजन मारे और हॉस्पिटल मारे वो क्राइटेरिया हुई दे हिंदला मरीज बरोए इबा इस्तेमाल करा जाते बाकुला আছে দে তারা বলে নাই তো এই ডেক্সামেথাজোন হাতে হিবা দেশে বেশি দেশে মারে ডক্টরের প্রেসক্রাইব নগলে দ হিবা ফার্মাসি তুলে পারে আর ডেক্সামেথাজোন মঙ্গা ন হস্তা দাবাই
আরা কোমর বুতরে হোয়াটসঅ্যাপ মারে সার্কুলেশন হইদে বেশি মানছে যেতারা তো কিনিসারা কোভিড-19 প্যান্ডেমিক এরিয়া টাইম ইবা মারে হিতারা কি করছে জরুরিলে তাড়াতাড়ি ডক্টর ইয়া ফার্মেসি মা যাইরে ফার্মেসি তো ডেক্সামেথাসোন লইরে হিতারা হা শুনতো যে আর বুকুনের রিকমেন্ড করে ইবা সার্কুলেশন ইবা আরা রোহিঙ্গা মেডিক্স তরফ তো ডক্টর কোলে ইবা ভিডিও ফাইরে বেশি আফসোস গরির আর আরা তো দিলম্বার কেন গলি গিয়ে গই জানা জরিয়া এপিসোড ইবা শুরু করা গিয়ে দে কি ইয়ান গলত প্র্যাকটিস দেখে ডক্টর আম্বিয়া কিনি সারা বুঝাই দাও প্লিজ कि इबा मानछे निजे बाजे जायरे फार्मेसी तू दवाइलन या आरा हेडे डॉक्टर जे तरह हन्ना न फरे एमबीबीएस न फरे हितरा नि होगुन आधा डॉक्टर बुलो हो दे हिंदला डॉक्टर रे जायरे तरह बिशी कम फा बुलो हो जरूरी यो हेडे जरूरत दबा फाती डेक्सामेथासोन दे पेशेंट दे मरीज को होइना फारे के कोविड-19 नंबर यो हितरा हिन दवाई बा इस्तेमाल करे तो या निबा इलाज करे दे इबा तरीका इबा आरा कोमर बुतरो गो प्रैक्टिस कैंप मारे जाते बर्मार बुतर निजे बाजे दवाई बा लोयरे या डॉक्टर आधा डॉक्टर को लासे दे ही तरह दवाई बा डॉन डेक्सामेथासोन इबा प्रैक्टिस गलत आरा बुझी किनसे बुझा तो यान कला गलत दे और डेक्सामेथासोन सिर्फ फायदा करे देना नुकसान करवा तो साइड इफेक्ट नुकसान देहीन की स्पेशली खुद नुकसान देहीन बारंबार किनसरा बट्टा गुरु होई वाला किसी करो शुक्रिया इबा बेशी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कोमतु इबा बारंबारे जानन बेशी इम्पोर्टेंट बाना सिर्फ जनिने दवाई बा लोदी बानो जनिने दवाई बा देयो किसु फसन नोलेरे किसु नगोरिये तो इबा बियाराम दवाई बा नो बाना सिर्फ आर बेशी दशकल अज्जो आसदे के पेशेंट सकले बेशी मेजॉरिटी दावायकल अफ्रीका लैटिन अमेरिका अने जिंदला एशियन कंट्रीज हमारे डॉक्टर नाजायरे निजे बाजा दावायकल किनी फारेवा अने तो फार्मेसी सकल ही तरह किसु रीजन लागुली ओक फाइनेंशियल रीजन लागो मदद गरीबल ला ओक की तरह प्रिस्क्रिप्शन बगा दावायकल दे हिंदला इबा कोविड-19 हमारे आरा आसानी साथी बा होई दे किनोनी तो तियांग गरनसा वांग गरनसा लेकिन फेयर आरा कोमर बुतोरा अज्जो आसवा जिंदलारा होई कि इबानो ने फोला चीज हमारे कि होनी के तो ब्यारमोले मत क्वारंटाइन में जावरुओ सेल्फ आइसोलेशन में जावरुओ मानुष सकल डरा जाय गय आमात खानदान मा फैलिबो बिशी कैओटी सकल क्रिएट करे देता ला खनक ब सिम्पटम होले द कोविड-19 नोले द टेस्ट नगरी बादता गाजरुले मत हितरा दवाई बा किनिबला खुशी करिबो कल्ला बुझानो जादुवा अज्जो डेक्सामेथासोन बारंबारे कोममारे रोहिंग्या लैंग्वेज मारे आरा मेजॉरिटी कोमरे बुझा दिना पारी दे बुझा दिलानो दतला हितरा सबसे आसान तरीका वा इस्तेमाल करो दवा और चीप हॉस्ट यो डॉक्टर जाइना फॉर लोविली फॉर आइए जिंदला हन तू होयो डॉक्टर अब्दुल मजीद होइए केनोनी दवा इबा माइल्ड लोती मॉडरेट बेरमाकल कोविड-19 तो लॉन नसा या ना मतलब माइल्ड टू मॉडरेट हो बदे की या ना मतलब की इबा ब्यारमे की या ना मतलब त्वा तो ब्यारमे बा ओले दो त्वा तो अतिक्या ऑक्सीजन जरूरत न फैले और त्वा तो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स या ना मतलब मानुष उगा ये निजे बादे न्याश लोना फारे ब्यारमो ये कोविड-19 न्याश लोना फारे ऑक्सीजन जरूरत फारे ही बल्ला मशीन न्याश लो दुआ तो ही बल्ला ही बत्तो इंटेंसिव केयर में जावरू हॉस्पिटल जावरू तो हे मुताबिक हेडे आतिका सपोर्टिव ट्रीटमेंट को दिबा दे न्याशम मारे आज प्रॉब्लम को ओइले वेंटिलेशन समता की ले अनोनी ऑक्सीजन जरूरत फले डेक्सामेथासोन इबा दे दो खुदून क्लिनिशियन सकले डॉक्टर सकले याम पता गोरी फजिदे कि दवाई बा दिबा दे दो खुदू म्हणजे तो साइड इफेक्ट्स आशे जनिन हॉस्पिटल बुतर आशे दिन तू दो ही नंबरे की क्यों ये हितरा तू शुगर बिशी बॉडी गयो गई तो शुगर था खुदू तो नाता बाद दो शुगर जिसम में बॉडी गयो गई तो स्ट्रेस फैक्टर सब जाएगी तो ये आर डेक्सामेथासोन वजह आर कदा सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ फॉर एग्जांपल आती को होने का तो ट्यूबरकुलोसिस स्टाइल है होने का तो हेपेटाइटिस स्टाइल है होने का तो आरो किसी ब्यारमकल स्टाइल है आर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो ये वाटर ब्यारमरफत वकी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो ये थर्ड होइते कि हितरा तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ये आर कदा इन द हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स को ये जीन बाकुले एडमिशन नगोरियरा बाकुले किसु सिम्पटम्स बजागे डेक्सामेथासोन लइले सबवाला मेलाफाना को तो यान बिशी प्रॉब्लमेटिक बो फुतु गो थानमारो ओबदे नमाज बदो खात मास बदो अष्टबास बे जीन थानमारो बो
hi bar agotu futu mare problems oire niya problems oire futi ba agotu ojabago hindella arar malafanakal gene ase ladies akal gene ase jine to normal regulatory menses akal ase jin mash aire hash akal de mache mache hi ba mare disturbances akal hoibo to itara hoina paribo bishi deri ojabago bishi সময় যাবো মাত্র হতে সময় hi namare kafi disturbance akal hoibo ar kada gura ফাইনাকাল তো বকুনতো 18 বছর তো বড়ি তাকুয়া তো আতিকা ডেক্সামেথাসোন ফাইন্ডারা আতিকা ইনলা দিলে মাত্র হিতরা তুইও গ্রোথ মারে ডিফিকাল্টি ভিতর আবার ডনবো নবড়িবো আচ্ছা ইন কমপ্লিকেশন সকল ফাতি বেশি সিম্পল সিম্পটমস সকল আরো ফাইগিয়ে দে জেনিন 30% পেশেন্ট সকল ইয়া মরিজ সকল জেনিনে দवाई লইয়ে আউটডোর মারে বাকুল লইতে হেডে হিতরা তুইও সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস সকল হইবো হিতরাতু সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস ইয়ান मतलब হিতরাতু অশান্তি লাগবে বেশি গম না লাগবো গুচ্ছ উড়িব গুমার ডিস্টারবেন্স সকল হইব হিতরা বেশি গামিব মাথা ঘুরাইব হগরানি আইব আননি কিটা ডিজিনেস মাথা ঘুরা সুদরিব আননি হিতরাতু আর কি হবো গামারিও স্কিনর ডিসকালারেশন হবো স্কিনর রঙকল আর ইয়া প্রবলেম সকল ওইত পারিব ইয়ান ফাতি আর হুদুন ইয়ানকরা আছে দেখি হুদুন মানছতু স্পেশালি সুলকল বেশি বড়িত পারিব তোমার বেশি শুকরিয়া ডক্টর আম্বিয়া তো কিনসারা ডক্টর আব্দুল মজিদ হইদে ডক্টর আম্বিয়া হইদে আরা কোমরে কিনসারা ন্যাচারালি হই ডেক্সামেথাসোন হতে হিবা তোমারা তোমার নিজের গারে ডক্টর বনিয়ে ফার্মেসি মে যাইরে ইয়া আদা ডক্টরের যাইরে ডেক্সামেথাসোন যাইরে নলিও ইয়ানে তোমারে ফায়দা দিব তো ন বলকি তোমারে হার্ম করিব দে নুকসান করিব দে ডেক্সামেথাসোন আমারে হিবা হসপিটাল পেশেন্টলা হে ডক্টর সকল হই পারে হো দিনলা দিব দে হন পেশেন্টরা দিব দে হো মিলিগ্রাম দিব দে ডেক্সামেথাসোন আছে দে হিবা উগ্র জাত কর্টিসনের জাত যেন আরা গায় বানারি হেলে আরো হদুন জাত আছে হাইড্রোকর্টিসন আছে কর্টিসন আছে ডিফারেন্ট আরো জাত এবার আরো হদুন আদিল্লা ডিফারেন্ট জাত আছে তো তোমারা ডেক্সামেথাসোন লইলে আরো কিছু লইলে হিবা আরো হার্মফুল হইব সাইড এফেক্টস মানে যেটারা তো সুগার আছে কি তারা এবার লইলে বাকুলে তাইরে লইলে এটা তো সুগার আরো কন্ট্রোল নইব যেটারা তো ব্লাড প্রেসার আছে ব্লাড প্রেসার বড় যাবে কই ডেক্সামেথাসোনে যেটারা আরা কম মারে আরা বেশি জালহান আকল হাই বেশি মরিচ আকল হাই ডেক্সামেথাসোন লইলে হি বাইয়ে কি করিব ফেডম মারে আলসার আরো বানাইব আরা কোমর বুতরে টিউবারকুলোসিস বেশি মানছুটু আছে টিবি হদে হিবা ডেক্সামেথাসোন আলে তামাই দুগা দা ব্যারাম হিবা আরো উড়িব মানছুটু ফল আসলা আছে মিমারে ফল ওজন গই সেদে আসুর ফাসুর করার হিন্দেলা ব্যারাম সাইকোসিস গুলো হিবা ফাগিয়ে প্রেগন্যান্ট রদ্দ গুরা ফান্দেলা ডেক্সামেথাসোন ইস্তেমাল নগজ নিজের আত্মারে নিজের মতরে নকিন্ন ইয়ান অনারারে ইয়ান মেইন মেসেজ হজ আর সব গলত ইনফরমেশন ইয়ান অনারা হোয়াটসঅ্যাপ মারে দদ দে ইয়ান প্লিজ আল্লাহ নাম মারে বঙ্গরা ইবা তোমারা জানারলা বেশি খতরা ডক্টর কামালে গো ভ্যাকসিনেশন মানে সুন্দর করে বুঝা দিয়ে তো এই ডক্টর সারওয়ারের হেড়ে আই ডক্টর সারওয়ার একিনি সারা আমার তো আরা কোমরে ভ্যাকসিন বারে মারে কি হদে ভ্যাকসিন হি বাকি আর অ্যান্টিবডিজ হতে হি বাকি ইয়ান এখান বুঝা দাও আর উগর ট্রিটমেন্ট আছে দে প্লাজমা বলে হয়ে রেখেলা অ্যান্টিবডিজ আছে দে হি বা প্লাজমা মানে ফাদা আর ডক্টর বুকুলে হই পারি তো হি বা আরা কোমে অ্যান্টিবডিজ বুঝিলে তো প্লাজমা থেরাপি জন্য হর या वैक्सीन हॉल ही नंबर है इतना तो बुझी बदला आरोग्य आसान हो गए किसी बच्चा मार बुझा दो प्लीज शुक्रिया डॉक्टर अनीता माशाल्लाह डॉक्टर कमाल बहुत सुंदर করে হয়ে ভ্যাকসিন তো অ্যান্টিবডি লাগারি আর আগে এক্সপ্লেইন করছে তো হ্যাঁ কেনা করে হয় আবার তাহলে অ্যান্টিবডি হলে শুরু অ্যান্টিবডি হয় অ্যান্টিবডি দে ইগো দিলা প্রোটিন জিবা আর গাত হনো ফরেন সাবস্টেন্স মানে বারর হনো জিনিস ব্যারাম ওদে এলা সিস মানে অ্যান্টিজেন হয় বারে এলা হনো সিস বলিলে তাহলে ব্যারাম লয় ফাইট করে বললা বলি আর গা মজে তৈয়ার তাহলে এবার হদে অ্যান্টিবডি আর ইয়ানোর পাত ইয়ারা একখান কোয়েশ্চেনের আনসার দিলে ইয়ানলে যারা কোভিড-19 অলরেডি পজিটিভ হইল ওই বাদে তারা এলাজ গরিয়ক বা আইসোলেশনের তাকে গমই গিয়ে গই কমে যায় বাদে তো
এখন রিসার্চে খবর দেখি তারা তো এবার কোভিড-19 এর এগেইনস্টে তারা গামে অ্যান্টিবডি তৈয়ার হইব তো অ্যান্টিবডি তৈয়ার হলে তারা প্লাজমা মধ্যে অ্যান্টিবডি বা থাকিব তো বহুত ডক্টর সকলে ইবা প্লাজমা থেরাপি তারা তো লয়রে আরোগ্য কোভিড-19 ওই এদে সিরিয়াস কন্ডিশনত আছে দে আইসিইউত আছে দে ইল্লা মঞ্চরের ইস্তেমাল করে ফায়দা পাওয়া করতে শোনা যায় জি ইয়ান একখান আরেকখান হইলে ভ্যাকসিন লরিয়া মাশাআল্লাহ ডক্টর কামাল খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেইন করছে তো আমি আরেকটা করে ওর ইয়ানেন যে বলতে এবারে টিকা হ সৌদি আরব মধ্যে এবার ততেইন হ তাহলে এবার লোগা বায়োলজিক্যাল জিনিস জিবায়ে গা মধ্যে অ্যান্টিবডি তৈয়ার করিওরে হনগা বিয়ারামতু বাঁচাবল্লা বলি ফাইট করি তাহলে এই জিনিস এবারে ভ্যাকসিন হ তাহলে ভ্যাকসিন কোভিড-19 হলা ভ্যাকসিনের বহুত ট্রায়ালস হলে ইয়ান মাশাআল্লাহ ডক্টর কামাল সুন্দর করে হয়ে আশা করি আরো কমে আনবালা করে বুঝতে পারি তো এখানে স্যার আরেকখান অ্যাড করতে মনে হয় আরা কোমর ভিতরে বর্মার ভিতরে স্পেশালি যত আরা কোমরে একখান জায়গা মারে লত্তু সত্তু নদে একখান জায়গা মারে বগরা রাখে আরেকখানের ভিতরে বেশি মানুষে দিন ফাইন্ড করলে টিকা কল ফাইতো হিন তো হদুম ফাইনকল মরা গিয়ে হিন খবর মার আসিল আরা হিনরে এভিডেন্স মারে মিন্স দিকি নিজে বাজে ফুনি নিজে বাজে ট্রিটমেন্ট মারে ইনভলভ আসিলাম রোহিঙ্গা মেডিক্স অর্গানাইজেশন ডক্টর সুকল তো কম মারে বামার ভিতরে টিকা মারে দেহি বা মারে খব গলি গিয়ে তো ইয়ান খব ননি আরা অনারারে ইয়ান নেলা ফেলাতে সাইডে কেলে ভ্যাকসিন ফাইলে দেন ডক্টর কামাল হইয়ে কোভিড-19 মারে ভ্যাকসিন নেলিলে তোমারা ইয়ান ভ্যাকসিনের মকা ইয়ান হামাহা লইও খেলা কমপ্লিকেশন তো বাঁচিবা আর নিজের গারে বাঁচাইবা আর রাজজনেরও বাঁচাইবা তো ভ্যাকসিন ইয়ান অনারার এখন প্রোটেকশন দিব দোয়া তো ইয়ান মারে আমল করি বললা উম্মিদ গরিব ইয়ারা সেকেন্ড রাউন্ড ফুরে গিয়ে থার্ড রাউন্ড লাস্ট রাউন্ড আই গিয়ে গই তো লাস্ট রাউন্ড মারা আইতে উগা সরি উগা আর ডক্টর সরওয়ারে ফার্স্ট थर्ड राउंड टू फर्स्ट क्वेश्चन बा कवर करी फैलाइए तो डॉक्टर अब्दुल मजीद माशाल्लाह तुई रिसर्च गजो ग्यामारे हेमाटोलॉजी मारे या न्यूज़ कल मारे पेपर्स रिसर्च पेपर्स मारे पब्लिश कलो ये दे कि कोविड-19 ने सिर्फ फर्स्ट शरे नुकसान करे तो ना आरो ऑर्गन्स रे करे या रीसेंट पेपर्स हमारा ये दे कि कोविड-19 ने ये सीरियस पेशेंट्स कलो तू गामारे लो आसे दे ही बारे डारो करे আর দারগড়িয়ে লোরে গুড়া ডাঙ্গা বানাই এরে হিতারা পেশেন্ট ওরে নুকসান করে হাইপার কোয়াগুলেবিলিটি বিলো হয় আর তো ইবা বারে মার কোভিড-19 পেশেন্টস মা কিসারা বুঝা দিবেলা কোশিশ করো কেলা ইবা বেশি রিসেন্ট পেপার কল নেলে দিয়ে ওই ইয়ান হতাশই নাকিন আরাতে বুঝা পড়তে এখন আর গামারে লস হলদে সলানো থাকে দেইবা ইবা লাগা আছে সিস্টেম মেকানিজম ব্যালেন্স আসোয়া তো হেরে হদুন বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস হদে ল নবন ল দরনফান সলাতা ফান হিন্দিলা জিনিস হিন্দিলা ফ্যাক্টর ক্লাসে বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস তো কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর হিনরে তো হিন্দা আছে ব্যালেন্স থাকে ফান ব্যালেন্সি বাদা আছে বেশ সমলে খনে মিকাতি অন্তরে লদা আছে পাতল হইব পাতল মানি কোন বা গিয়াওলে কোন লদা আছে লজানি বিয়ারাম হইব অন্ত নাগতে লইব অন্তরে কোন গা হইলে আছে গাই বাদা আছে তরাতে বন্ধ হইব শরীর বানাইব থুগুরি হলে বন্ধ হইব আহি বাগা হে মিকাত আছে কমজোর হইব অন্তরে আর্মিকা কমজোর হলে আছে লহিবা ব্যালেন্স আর্মিকা হলে কিছু বেশ কম ডিসব্যালেন্স হলে তো লহিবা আছে দৌড় হইব গণ হইব গণ মানি ইবাদা আছে দলা বঞ্চিত আছে দলা বনন্দা আছে ইবাদা আছে বেশি চান্স বেশি হইব তো দলা বনমানি ল সলদে আছে নলরে আছে দে রকাছে দে হেরে আছে নাট ফুরিব দলা বনিওরে অন্তরে ফ্যাশন মাদে আছে ল সলদে হেরে যায় নাট ফুরিব অন্তরে ফলিয়াম মাদে অন্তরে দেমাগম মাদে তো এখন
Otfaide on a Hoyodwa, recent study called trial or bade, Mosh Moribade, investigation Goribade about Otfaidua. Otfaide, Toibade, the Hon Otfaide COVID-19 Babate Mosh Morioda, as the Hon in the Lo Danaoyore, not for your Iba Mosh Mojidin, Otfaide, the Salmontin Hibadase. Biaramakolo hospital admission he nodase he nodba babote test kora jawa test korode d time test koribo fibrinogen test koribo prothrombin time toy lo dorode time hi badase test koribo ekan jinis otfa agede covid-19 or specific mechanism korode onna biaramadela no तो इबाइदा से दियान टेस्ट तुम्हारा से बिशी क्या इंक्रीज करे डी टाइम और थी आल फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन टाइम और दो से प्लाज्मिनोजन टाइम ही बारा से इंक्रीज ना करे अन्य बारा मत दिला तो ये अनर बाबा से बहुत किसु रिपोर्ट को दा से এখন সাবাগি তো এখন আহারতে হি বাবা से এখন হসপিটাল মাঝে দাসে গণনা ফান হিবা দাসে স্ট্যান্ডার্ড দাবাই অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দাবাই দে হিবা দা হদে লো মলিকুলার হেপারিন লো দাসে মগর হিবা দাসে হোশিয়ার করে দিয়া ফুরিব লান হিবা বেশি দিলে দাসে আমতো লো বেশি ফানিয়া যাবে গই লো ফাতলা যাবে গই আমতো দাসে লো জানি বিয়া রইব তো হেতো লাই বাগা দাসে বালান্স হামেশা হসপিটাল মাঝে দে দাবাই হিবা বেশি কই হোশিয়ার করে দিয়া ফুরব जी डॉक्टर अब्दुल मजीद बहुत बिशी शुक्रिया कल्ला इका बिशी इका लेटेस्ट पेपर सकल ने लेते हैं कोविड-19 ने यान दहा की देखिए कोविड-19 सिर्फ शरीर अटैक करो तो नो आरो बिशी आरार लो सिस्टम हमारे या बिशी नुकसान को लाने सेदर बेदर उगा बैलेंस सिस्टम अशिंदे ही बारे सेदर बेदर गोरी फला यान एक मैसेज डॉक्टर अब्दुल मजीद होई दे हिंदला कि ओनरा ट्रीटमेंट इबा मारे या लोरे फातुल गरन या डारो गरन हियान ओनरा पब्लिक आत्मनो इबा डॉक्टरा तुम्हारे डॉक्टर है तुम्हारा केस हॉस्पिटल मरा से दे तरह फायर है जरूरत फले दिबो जरूरत न फले न दिबो तो हिन बुकुन डॉक्टर वरे डिसीजन आंता तु होदुन गाइडलाइंस আছে टेस्ट करी बादे पेशेंट और केस देखी बादे इंडिविजुअली मींस हर पेशेंट का अलग अलग हुआ डॉक्टर अंबिया आरा माशाल्लाह या लंबागुरी गंदतुनो बिशी कोविड-19 और दवाई हो की इस्तेमाल करा जार हिन बारमारे डिटेल में डिस्कस गुजी वैक्सीन बारमारे डिस्कस गुजी क्लिनिकल ट्रायल मारे डिस्कस गुजी हिंदला दुनिया मारे बुकुला दवाई वोरे इलाज वोरे होता और लेकिन आरा बुकुने यान कन फरज है दे दवाई गो आसे गो जिस्म मारे बेरामती यान गो आसे और गो जहनी बेराम गो नफ्सियाती बेराम गो आसे आइसोलेशन आमा तो क्वारंटाइन में जोन निजर होने के तू फैमिली तू होने के तू कोविड-19 हो ये बुरा माँ बाप या सासा साथी तरह हॉस्पिटल में गोला ये गोला बाद ही तरह देखी ना फारे रे तरह ही एड़े हॉस्पिटल में मोरी गई कोई तो सब माँ ही तरह हाली का मौजे एगना गुशी या ज़ियारत करी ना फारे साई ना फारे ही तरह हिंदू हॉस्पिटल गवर्नमेंट हिंदू हॉस्पिटल तू तरह रे गारा हले ही नहीं जबादे तो इन विषय सब मत कर मंच तू लग गए तो आइसोलेशन हमारे विषय मंचे निजर जंदिलारा कोमका दलाओ दे कोमवा तो हिंदला हमारे इतना दलाओ ना फारे विषय मंचे तू टेलीफोन नहीं विषय मंचे तू इंटरनेट नहीं तो इतना वो नफ्सियाती बेराम जान आशे और यान हमारे फोकस दुनिया ये हम करे लेकिन आरा कोमर बोरे जेन केला नफ्सियाती बेराम इबा लोड आसे दी बा आरो विषय की वो डिप्रेशन हमारे होगी कोई तो मत होम वायलेंस आसे दे ही बड़ी गई केला बाकुले ने ना फारे तो जितरा माराफिड़ा करे फैमिली को तो रही तरह या आसे फाइंडर तो यो बिशी तकलीफ को लो ये फाइंडर बोरे इबा नफ्सियाती बेरामी बा 10,000 अडिल्ला तरीका लो ये रे तो इबा बार मारे तुम्हें एक निसरा आरार कोमरे की होइबा और इबा आरा तू नफरन सवा केला आधा बेराम इंसान हमारे उगा नफ्सियाती और उगा सोमैटिक बोलो हाँ तो नफ्सियाती बेराम ठीक बोले मंच तू आरो होगुन बेराम मध्य निज बादे ठीक हो जाए तो नफ्सियाती बेराम हमारे एक निसरा हाईलाइट करो और
কি অ্যাডভাইস দিবা আরা কোমরে ইবা কোভিড-19 অর প্যান্ডেমিক এরিয়া যেন আরো লম্বা টাইট ফারে যেন ডক্টর কামালা হয় যেতে তো ভ্যাকসিন নয় যেতে তো প্রপার মেডিসিন সকল দাবাই কল নলে তো আরা কোমরে কি হইবা আর আরা কি গরি ফেজুম কে এজনরে ইবা মেন্টাল হেলথ তো সাপোর্ট দিবালা জি আর মধ্যে ডক্টর নিতা তোমারে বেশি স্পেশালি সওয়াল ইবাল্লা বেশি শুকরিয়া কেল্লা ইবা মেন্টাল या नफ्सियाती या जहनी बियाराम जन्ना आसिबा आरा कोमरे अज्जो बेशि मानसि बारे सीरियसली नोलो ने हिबा केल्ला उत्फारेदे हिबा consequences फाइंडर वोरे आरा मला फाइंडर वोरे आरा बुरा मानसि बारे केंगुरो उत्फारेदे बा वोरे नोलो हिंदला दुनिया मारे लेकिन काफी बाबरे पे अटेंशन गोरे WHO ये काफी कोशिश सकल गोरे एही तरह तू क्वेश्चनियर सकल आसे क्वेश्चन सकल आसे तरह तू थेरेपी सकल आसे हॉट ऑनलाइन सकल आसे लेकिन ही तरह अपना लैंग्वेज हमारे अनफॉर्चुनेटली आरा को तो है दो फैसिलिटीज नहीं एक तो के फैसिलिटीज नहीं लैंग्वेज बैरियर इंटरनेट और आरा तो प्रॉब्लम आसे आरा कदा आरा को जन्नहन तू होयो ऑप्रेस को मोगवा जन्मे बेशी प्रॉब्लम अकल तू बचपन लो ती पैदा हुई लो ती आरा प्रॉब्लम फाते अच्छी आरा वोरे जेनोसाइड हो ये सर्वाइव गोरी बात नहीं बुकुन देखे अच्छी देवा बाद में मतलब कैंप मर आरा बंगोजे मत अतिके इंडिया मरे मिलेजे मर लोरी फाइल लिया तो आरा तू रेफ्यूजी कार्ड लो रेफ्यूजी स्टेटस लो है इंग्लिश दूरी ना फारी सोजर हम मरे जन्ना आगे आरा को मरे बेशी फाइनेंशियल मौत गोजे हितर अतियो हम प्रॉब्लम होगी बेटा आरा तू एक तो कि वैसे ही every day I have to stress factors सकल बुतरे आरो प्रॉब्लम अकल जमाओगी गोवा सोना आती के आरा हम निजे बाजे हमाना फाइले फुशल्ला दूरी ना फाइले फाइंडर स्कूल दिफरा ना फाइले बम्मयोड़े खाने अरकन तू ठिया मागरी तरह ठिया दिफरा ना फाइले तो बीशी दिन बे दिन ओजर गो ए स्ट्रेस फैक्टर्स इबम मारे आप तो बीशी डर लागे दे केला आरा को मारा आती है ओपनली हॉवरू गो मारा मारी दौरा दूरी गाला गाली बे बीशी नॉर्मल हो और स्ट्रेस इबारे अनफॉर्चुनेटली ब्यारा में बार वजह ये सोशल डिस्टेंसिंग जन्नो हो रही तरह ने ये बार वजह ये बाकुल नहीं ना फारी बदिया ना वजह ये क्वारंटाइन वजह ये फुशा मेरा फर्क तल्ला आरर मासूम फाइंडर वोरे विशेष इफेक्ट फॉरिबो आरर माकल दे बोयनकल बोननकल जन्नीने जमायकल हमगुरी ना फारते गरमा बोयता फरते कितना डेंजर मासे आरा बोरा बागमाकल मुरबियोकल जन्नीने तू किसो सहारा नहीं एक तो के बारुकुले नेलिना फारे कल्ले तर तू गरम फैली फारी बो आर ही तरह वो फाइनकल अगर आगुशल गरो बुतरा से ही तरह बिशी चीजों को मैं तरह तू आरो नुकसान को लो नुकसान में आई स्पेशली मारा मारी दे गाला गाली होता होती अच्छा है तल्ला आरा को मतु एक कहता कि यान गुजाफुर वो दे कि कोविड-19 इबा आज फर्स्ट वेव कोममर अज्जा अतिका बिशी केस को नॉले दो नो मोले तो इबा टाइम लेवल्स इन द लारा हम डॉक्टर्स को बकुनो ये सेकंड वेव द शुरू होगी ब्लो दुमत्तो मत सेकंड इबा हतो दिन ताइब होइना पारी थर्ड वेव द आई फॉर मत मताई फर्स्ट टाइम मतारी वो जेतो दिन फ्रॉम वैक्सीनेशन नो नेले या प्रॉपर ट्रीटमेंट नो नेले आर बकुने ट्रीटमेंट इबा ना फाहे त दिन फन बिशी कोशिश बदे के जेतो ब्यारमिबा नोफेलिबल्ला ब्यारमिबा नोबल्ला इतरा कोशिश इन कोलिबो हेतल्ला आरा कोमतु मातम्मा यांडा ब्यारमिबा लंबा लागिबो अने आरा तु कदा होप बनाबुरुबो जेनको गोय आरा बुकुने मिलियरे कोशिश गोरी जायो फोला चीजते आरा तु फोला हर रोहिंग्या कोमतु कोशिश कराबुरुबो दे निजर गारे निजे ख्याल राखिबल्ला निजगारे निजे केंगुरे एक तो कि इमोशनली नफ्सियाती जहनी भी बारे कंट्रोल राखी बल्ला ही बार ख्याल राखी बल्ला आर कदा निजर आसपास जिन आसे अगर आगुशी जिन आसे की तरह रो ख्याल राखी बल्ला इन ख्याल राखी बल्ला की गरा बुरु बिशी बेसिक चीजों को मारा मारी गाला गाले तो दूरता बल्ला या तुम्हारा हो बदे कि आराम तिबे केंगु दूरता के मारा दे बुक्को नेडा बनेगी तो आराम तो वन नहीं यान नहीं ओके गुड यान गोरी बल्ला बोली हाँ महा तो बकुनो तू कोशिश बुझी लगता आज ने गुस्सा कला फॉगवे गुस्सा कला गोर या फॉगवे ने बार ने जीन्स ऑर्डर हम मरा से अमेरिका मरा से मलेशिया में से तरह तो इंटरनेट एक्सेस आसवा कि तरह इंटरनेट में बिशी बोता वाला कुछ गोरी गो बाप मैं हो बदे कि फन्ना फॉर ओजी फन्ना फॉर नो गोरी गो तो इतरा रे बुझा फुरबो ही तरह गुस्सा दहाइले खाना ना हाइले या फन्ना ना फुल्ले ही तरह बुझ वाला कुछ बराबर तले तो किसु नहीं हुआ
इतना तो किस तरह का लाया नरे पूरा की रिप्लेस करी बा कंप्यूटर जगह पूरा तो रिप्लेस करा वो फॉलो कला वो फाफा तिनोनी एक्टिविटी सकल करा वो बुकनो फाती पूरा नवाज फॉरो टीवी सो हिंदला बुरा वो चीज़ कल आर हिंदला बुकों तो कोशिश करा वो दे कि ननी तुम्हारा खाना ख्याल रखो गुमजाबर ही बर ख्याल रखो शुंदो गुरी तुम्हारा तो जीन ब्यामक पर आसे फॉर एग्जांपल जिन्हें तो डायबिटीज आसे जिन्हें तो ब्लड प्रेशर आसे तुम्हारा हेल्थ प्रॉब्लम्स ही नरे एकनीसरो मेंटेन नॉर्मल मेंटेन राखी बोले कुछ जो किंतला गोल्ले मत तो तुम्हारा तो जीन नफ्साती प्रॉब्लम पर आसे नारे बिशी नो हो आर कदा कोशिश जो दे ठीक है कोविड-19 ने बारंबार आना तो पता गौरन सा लेकिन हमेशा में कोविड-19 ने इंफॉर्मेशन को साइसा नता क्यों टीवी में शायद में कोविड-19 नसा गया टेलीफिल्म में कोविड-19 ने बारंबार नसा जो आर कदा आरा यूथ का यंग जनरेशन हो जाते ए वक्त इब हमारे बिशी फाइंड टू सोशल मीडिया एडिक्शन हो गई सोशल मीडिया हमारे या टेलीफोन हमारे बहुत आले कंप्यूटर में गेमर पाती बहुत है के लिए इबैया ऑर्डर तुम्हारा रे प्रॉब्लम सो कल नफ्सियाती प्रॉब्लम सो कल राखी बो और कोशिश गुज्जो जेतो फारो है तो अस्तगफिरुल्लाह होये रे एजनो बुझी वाला कोशिश गुज्जो आजीन एक्टिविटी सो कल तुम्हारा रे खुश राके किनरे कंटिन्यूएशन गुज्जो आतिका तो परेशानी लागिले मरमावा हुंदिला से मरबाई व हुंदिला से तरले टेलीफोन गुज्जो कम्युनिकेशन गुज्जो जेडे फारो हेड है हालिका बोने तक क्यों कि हालिका बोने तक को तो अलग हो जो साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कल ही इंसान दो दे गमो दे जेतो तू इंटरेक्शन करो लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बजाय मिले ना पहले तो टेलीफोन गोली फारिबा बोली उम्मीद करो तो और विशेष शुक्रिया डॉक्टर आंबिया यार आखिरी सवाल कैन डॉक्टर तरफ राउंड तो पूरा जरगो इबा कंप्लीट करी हुआ दे आरा डॉक्टर कमाल शुरू मरियो टॉपिक इबा में किनसे टच गोजे डॉक्टर सरवारे गोजे डॉक्टर आंबिया ये किनसरा आखिरी मरे होइए डॉक्टर कमाल आर एडे गवर्नमेंट सुमारे यूरोप मारे ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका मारे आरा देश मारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जेडे आरा कोंकल आसे तो तरफ मरियो हेडे या लॉकडाउन होते ही बा गवर्नमेंट तरफ तो आसान गोरी फला मींस इज गोरी फला तो ये लेकिन केसेस कल आ रहा है बुकनो होई पारे आ रहा ट्रीट गोरी आज जो कोविड-19 और केसेस कल आर आयर और खुदुन देश हमारे फोन आजाद दे खबर थ्रू के केसेस कल बॉर्डर तो ये उगा इबा होदे फर्स्ट वेव ने इबा कंटिन्यूएशन ने सेकंड वेव इबा आ रहा है या खुदुन देश सेकंड वेव हमारे चाइना हमारा तो या केसेस कल डिटेक्ट और सिंगापुर हमारे ये डिटेक्ट हुई फागिए तो ये सेकंड वेव इबा खुद लगुरी आए वो बिशी मानुष नुकसान बने और वैक्सीन नो आये टाइम लागे दवाई ना खाए थर्ड वेव आए फरे ने हो बसुल लाए वो तो आ रहा होना फिर इतनी से इबा बारंबार यान या इतनी से टच करो और कोमरे आखिर मरे खुद लगुरी एडवाइस दीबा के बेस्ड ऑन सवाल इनो मुताबिक के फर्स्ट वेव सेकंड वेव टू सेकंड वेव थर्ड वेव आए फरे भला तो एक उम्र की एडवाइस दीबा या नकन प्लीज होना बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनिता चांसन दियो दे तो आयदा से एकन कोमरे शुक्र कर दे आरर कोमतु एदुन दुखष्ट फाय बाद तो आरर कोमतु सबर गान आसे अज যদি সবর নতে তো আর কেমন মাঝে আজ ইদে মে 14 তারিখ লতি ফাসকে সইয়া পর্যন্ত আল্লাহ দিলে অন্য জায়গা জেঙ্গুরি ইহেঙ্গুরি আজ পুনা নজর দেখা নজর ও তোর অমর তাইবো মগর বেশি জ্ঞান হিয়ান দাসা আর কমে কিছু কিছু মানে কি আরা কই দিয়া পরশ গজ্জি বলি বুঝা যায় মগর ইয়ান কইবার সময় এখন আরা গোবটা ডিসকাস করলাম দিয়া ডেক্সামিথাজোন কল দোয়ানা তুলো ইয়ারে না হাইবো হইতে আজ হই দিয়া নো আর কম ফনি বলে আশা করি তো এই জিনিস ইবাদত তো লম্বা আছে বহুত দূরে আছে আবার এখনো হই গই যতদিন ভ্যাকসিন না হয় ততদিন ওয়াপস আইবো ওয়াপস আইতে পারে হতে পুরো হই না পারি তো আর কম তো বেশি সবর হওয়া উড়িব দেখি এক তো কি হনো ভাইরাসের ডরে ন কোভিডের ডরে ন এখন ডাক্তার আম্বিয়াইও হইবা যেন নাকি আর কম চলে তো আর পয়েন্ট দিয়ে ফুসাহরি দূরত্ব দারত্ব দিবেড়ে এরদা আছে চলে এখন হি তারা নিজে বাজি গিয়ে দিছে ফে এই জিনিস আন্দা আছে যত কমে গিয়ে এখন স্ট্রেসের ওরে আছে তো বাদে আরেকটা জিনিস আছে দেখি আর কম জায়গা হয়ে গিয়ে তো নিজে খারাপি গলিও নগলিও করোনা ভাইরাসের ওরে গুছিয়ে উঠতে দিয়ে আন্দা আছে আর কোমরে দাঁড় করে দেন দিলে এলো কি
তো এতাল্লা হইতে পইলে শুরু তারা তো 1 নম্বর সবর রাখা হইব আর নম্বরত আমি আশা মুমিকে রাখি আরে পজিটিভ বালা ভাবে বাড়ি যাইতা হইব বা দে আসি যে জায়গা রই হে জায়গা খান উন্নন মান উন্নন বেশি জরুরি হাজগুড়ি এঠাই মাঝি হাজগুড়ি এঠাই মা খেললা যে হনকান দেশে আনমা মসিহত ইয়ান গলে বাঙ্গুরি জাগুই দে বেলেক্টর রেড উতরা আরা লেটিয়া বনি বইরি তো আরা এখন বাঁচুরি নহর তো ইয়ান একটা বেশি হুশিয়ার করি আরা তো দেশে আনর কানুন না মানা হইব তো আর একখান হতা আছে আরা এখন গরিব দে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং হ্যান্ড হাইজিন মানে আর দুয়ন দূরে থাকন বা দে অসুদি সেটা তঞ্জিমকল হইয়ে মুখ বন্ধ করেন হইলে ইয়ান তুলে মুখ বন্ধ যুগ অসু যদি কোভিড টেস্ট করাবার হলে খুশি সাথে যায় গুজুম বই এখন ডাক্তার সারবার হইবার লোয়াসুরা করি ন ডরাই থরাই ন খুশি সাথে গুজুম বই অসু যদি বিয়ারাম আসমাকল ফাইলে নিজে বাজে দাবাই ন গুজুম বুঝে দে ডাক্তার হাসে যাই আরে হাসগুড়ি সেন্টারও যাই আরে গুজুম বই অন্য অন্য বিয়ারাম ঠান্ডা হাসর আরা গলি হাসগুড়ি কোভিড-19 ইবারে দা আসা আরা দা আছে আসানোর সাথে হাল হাস সাথে ন বুঝিও যারে বেশি বস সাথে বুঝি আর দাবাই শুধু গুজুম নিজে বাজে ন গুজুম বলি আইদাসিয়ান আর কোমরে বেশি একখান মশওয়ারা দিত মনে হর তো ইনশাআল্লাহ আর আজ পর্যন্ত জিয়াতা আছে ইনশাআল্লাহ মন্ত্রীও জিয়াতা তাই গুম তো আজ আর হইতে হতাই আর কোমে হানবরি শুনিব বলে আমি বেশি আশা করি আগে হই দিই নফুন নেমান লাগে তো আর আসসালামু डॉक्टर कमाल थोर बेशी बेशी शुक्रिया के आरा मुरब्बी आरा रोहिंग्या मेडिक्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर तो एदुन इन लशन लोगोरी कोमरे बुझादियो दे कोमियाने रेशन लोइबो तो आरा या पूरा आरा तरफ तो डॉक्टर से तरफ तो कोमरे जिन बुझाना शिल बुझा फैलाई तो होतुम क्वेश्चन सकल दिए आरा बायो गया बायो नाम आसे दे डॉक्टर काय सॉरी आरा बायो कायसर बोलो हुआ कायसर दियान सवाल दिए एकन ओई दे के आरमत्तु किसु प्लान आसे ने के रोहिंग्या रे केंगुरी कोविड-19 और बारम्मारे तैयार गोरी बल्ला आर हिंतु बासिताय बल्ला आतिका होनिकत्तु सवाल यानोरे लो तुम्हें जवाब दी तुम्हें हले ओनरा फील फ्री तोरा जवाब दी पारिबा होनिके जवाब न दिले मुई जवाब दी बल्ला कोशिश करी तो बुके निजाम मायता किले यान एकन होजदे आरर बाय कायसर तोर बेशी शुक्रिया के तुई इबारे फुन नदेतला सवाल अक्कल गरिया शदे याना मतलब तुई एक्टिवली पार्टिसिपेट कर जो याना आरर लेकन बेशी बड्डा प्राइड फखर के आरर हामरे आरर एफर्ट्स रे तोरा याना रे लॉ दे मदद दीतो साइड दे याना लॉ दे याना बेशी शुक्रिया सवाल दियो दे तो रोहिंग्या मेडिक्स आर्थिका कोविड-19 और बारम्बार हज आले सवाल इबालो रे रोहिंग्या मेडिक्स फोइला दुनिया मारे होनेक कने क्लेम करी ना पारिबो फोइला उग्गा दुनिया मारे रोहिंग्या जबान मारे कोमरे कोविड-19 बारम्बार होइरे आर फोइला जन्नय केंगुरी यान तु बासिताइबो तो आरा रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डॉक्टर्स कोले कोविड-19 इनिशिएटिव कोमरे केंगुरी बासाइयम यान आरा इनिशिएट को जिदे यान आरा ला होना क्रेडिट लग नो लेकिन आरा यान जरूरत दिक्की देते ला आरा यान इनिशिएशन लोयलाम दे है वक्त हमारे तो इबा आरा सेशन इन कोविड-19 हमारे आरा डॉक्टर सब कल न्यूज़ आरा जेदुन रोहिंग्या न्यूज़ कल आसे है ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करे रोहिंग्या मेडिक्स तरफ तो यान मतलब आरा अवेयरनेस एफर्ट यान जनन आसे कोविड-19 तू केंगुरी बासते क्यों की एडवाइस कल दियो यान अज्जा एफर्ट शुरू गोजी शुरू आसे मीन्स कंटिन्यू आसे आज गोराया जाइबो तो जरूरत मुताबिक जंदिलारा दिखी डेक्सामेथाजोन देना प्रैक्टिस ऑस्ट्रेलिया नेकन गलत प्रैक्टिस यान जरूरत देखी रे कोमुंतु आरा सेशन इबन लाइव सेशन गुजी दिया तो इंशाल्लाह ऑनरा दुआए ऑनरा डिमांड है ऑनरा सपोर्ट है पब्लिक का सपोर्ट है रोहिंग्या मेडिक्स ज्यादा ताइबो और आरा एंडलेस एफर्ट जीन ताइबो इन कोमर खिदमतुल्लाह हमेशा 24 आवर्स ताइबो यार कैन सेकंड सवाल डॉक्टर आरआर बाय कैसरे दिए दुयान क्वेश्चन दिए है सेकंड क्वेश्चन ये दे वैक्सीनेशन बोनी जाले गोई तो रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन है रोहिंग्या की कैंप में ताके देही तरल्ला हंदिल्ला गुरी रोल प्ले गुरी बो
আর কিছু কোঅপারেশন নেগোসিয়েশন আর রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন গুলো ফাতে আছে নে হিবা হিন্দলা হন ডাইরেকশন মা যাবো আর বাই কাইসারে ফুসাল লইয়ে তো হনিকাতু জবাব দিতে মনে হলে প্লিজ ফিল ফ্রি কেলা আরা বুকুন রোহিঙ্গা মেডিক্সের ডক্টর কল তো এই হনিকে ইনিশিয়েশন ইয়ান লই ফারিবো सवाल इबम मारे होने जवाब दो हजानी लेकिन आखिरी मारे मुइबम में दो पॉइंट्स होय बल्ला खुशी गोरी आगे होने का हो कना बाद में बना लास्ट में दो पॉइंट्स खोल अच्छा डॉक्टर कमाल तुम किसु होय बा तुम न होइले मुई खमना तू लेकिन पा तो होय बल्ला आसे दे देखा मारवा ना डॉक्टर अनिता तुम होय हरिबे अच्छा रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन और मेन वन ऑफ द मेन पिलर्स हो ये दे कोमोरे ब्याराम ट्रीटमेंट नो बल्कि कोमोरे ब्याराम नो बर आगुतु बासन केला आरा तू आरा मानुषकल देशे देशे बेदेशो गियुवा तो आरा तू बिशी प्रॉब्लम सकल आसे तो दावाई ब्याराम ओ येरे ब्याराम रे इलाज करो तू नो ब्याराम नोय बल्ला आरा पब्लिक हेल्थ एजुकेशन आरा वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी मिशन मारे ही बारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी डाल दिवा वैक्सीन बनिबो दे ही बाजन डॉक्टर कमाल होइए आरा बुकुने होई फारी टाइम लाइबो सबर करा फुलबो शायद वैक्सीन 2-3 বছর বাদে বনিবো लेकिन आरा 2-3 বছরের ভিতরে এডে ভিতরে কি করি ফাজুম হেডে রোহিঙ্গা মেডিক্স অর্গানাইজেশনের উগা करेक्ट इन्फॉर्मेशन कोमरो दन आरा तो केन एडवांटेज আছে দে आरा तू गट मेडिएटर बनाना पड़े आरा तू गट ट्रांसलेटरेर जरूरत न पड़े कोम निजर मार जबान मारे निजर कोम जबान मारे आरा कोमरे डायरेक्टली कम्युनिकेट करी फारी डायरेक्टली होई फारी तो यान आशा करी दे के उगा कम्युनिकेशन गैप जनन আছে डॉक्टर उगरे जाइले या इन्फॉर्मेशन कन लइले আর उगरे ट्रांसलेशन करी बल्ला गो इन्फॉर्मेशन लॉस हो जागो दे इबा आरा तो एडवांटेज यान आसवा तो इन्फॉर्मेशन हम लॉस होइबो तो रोहिंग्या मेडिक्स से इन्फॉर्मेशन इबारे सही फ्लो करी बल्ला सही इन्फॉर्मेशन दी बल्ला आरआर जीन इन्फॉर्मेशन अकल या अज्जा डिस्कस गोजी आगे डिस्कस गोजी इन बुकुन WHO रिकमेंडेशन और बेस मारे होना आरा इन बयरतु लोयरा शिदनो या निजे बाजे बा फिदनो इन रिकमेंडेशंस लोयरा शिदवा तो हेतला बिशी जरूरी के ओनरा आरआर वेब पेज हमारे अप टू डेट ताकि बल्ला बिशी मानसे इंग्लिश नो बुझे जेतरा इंग्लिश बुझे तेरा डायरेक्टली जा फारिबा पेज इसुकल इंग अप टू डेट नॉलेज को लोय फारिबा लेकिन जेतरा नो बुझे जेतरा लेकिन ना जाने सॉरी ना जाने तो आरा लेकी रे फैक्टमा होय रे फैक्टम लेकिन उग कम्युनिकेशन बुझा दिदे यान ओनरा अप टू डेट ताकि बल्ला यान आशा करी वैक्सीनेशन जत्तो आइबो हे वक्त हमारे वैक्सीनेशन गोरे दे हिन केला इबा कोविड-19 पैंडेमिक देतला आरा बुझित दे ही बा गवर्नमेंट तरफ तो आइबो तो बांग्लादेश में कैंप हमारा काय बोदे ही बा गवर्नमेंट तरफ तो कोऑर्डिनेट हुआ जाबो WHO लो कोऑर्डिनेट हुआ जाबो और इबा केला वैक्सीन शायद मंगत फरे हस्त फरे आरा होना फरे हेतला ही बा सेंटर तो आइबो देतला ही बा बांग्लादेश गवर्नमेंट लो ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही तरह हेल्थ मिनिस्ट्री लो कोऑर्डिनेट करिबो और UNHCR लो शायद कोऑर्डिनेट करिबो फला तो आरआरए रोहिंग्या मेडिक्स हे वक्त तक या आरआरए या 10,000 আর কোমে দেখিয়ে আর অর্গানাইজেশন দেখে কে আর রোহিঙ্গা বুতরে গা রোহিঙ্গার মল করি বলে ডক্টর সকল জামাওর গা প্ল্যাটফর্ম মারে সিনসিয়ারিটি 10,000 তো এই আর ইয়া আসেসে অ্যাপ্রোচ করে তো বহুত আইলে আর অ্যাপ্রোচ করলে আর কোমরে ভ্যাকসিনেশন ফসাইবল্লা কোঅর্ডিনেট করি বল্লা হামাহা সাথ দিও আর সেই ইনফরমেশন দিও ইয়ালোতে আরা হইতে डॉक्टर कमालयो होइए जन्नो पब्लिक हेल्थ हमारे विशी एक्सपर्टीज कल राके के वैक्सीनेशन फाजाले तैयारोले वैक्सीनेशन हम हाल लोयो या नारा यालुती होयर यालुती एडवाइस गोरीर आरा उम्मीद गोरीर आरा कोमियानरे सीरियसली लोगो तो सवाल डॉक्टर नीता कैन आई से समथिंग जी अच्छा मुयान खुद समझने आरा कोमरे प्लीज तुम्हारा कोविड-19 रे जोक नोलियो कोविड-19 रे आर ब्यारामदोल इंदला ब्यारामरे सीरियसली लॉदे इबाये डेंजर अकल आनी बोदे स्पेशली जीन कैंपर बुतोरा आसे तुम्हारा होफारो तुम्हारा सीरियसली नोलेले ब्यारामिगा बिशी मंचत तो जब गोय
বাসাইবাল্লা বেশি মুশকিল হবো হাতে লাইবারে সিরিয়াসলি ল আর প্রিভেন্টিভ মেজার্স অফ কজিন তোরারে বারবার হন অবুরবো হিনরে তোরা হামাহা বুঝছো ইয়াসওয়াল উড়িবো দেখি গুরা ফাইন্ডার আরা কিঙ্গুরো বুঝছো হিতরা দা আতনো দুয়ে হিতরা মাস নো ফিনিবো হিতরা তো মাস ফিনন সানে না ফিনন সাহেতলা তোরা জিন ইবা সিরিফ बट डायमेंशन ला या मेलाफाइंडल ला या बेरामेंशन ला नो इबा प्रिवेंटिव मेजर्स बुकुनला और कोशिश गज्जो जेदूर फारो है दूर फाइंडोरियो आ दोने दे मास फिनोनी आ मास फिनिबल्ला कोशिश करबला कोशिश गज्जो सो माशर निसगिनला नो सो माशर वोरगिनला और तुम्हारा कोशिश करी बादे एगना गुशी जीन बेरामा दादा दादी नाना ने आसे फाइंडर हेडे हितरारे विजिट गुरीबल्ला जियारा गुरीबल्ला हेडे जारे नता की बल्ला तरह मिलन गुरीबल्ला बोले केसरा गुरी सोशल डिस्टेंसिंग दे गुरीबल्ला कुछ कुछ सेकंडली अहन बांग्लादेश हमारे दुनिया हमारे अहन इंडिया वैक्सीनेशन उबा निल्ले दे इन्फ्लुएंजा लबलुबा वैक्सीनेशन निल्ले अहन रिसर्च सकला हॉट दे जेटा दिम फॉर कोविड-19 अल्ला वैक्सीनेशन नॉन ले है तो निम्फा तुम्हारा तो आतिका मौका था लेज़ीन अमेरिका मरा आसे आरा को मलेशिया मरा आसे तो अंगोरकॉल ऑस्ट्रेलिया मारे बांग्लादेश मारे सऊदी अरब मारे तुम्हारा फाइले हम आहा इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन लोयो कि भैया तुम्हारा रे किनी सरा गुरी तुम्हारा हेल्थ मारे मदद गुरी बो आर फाइले प्लीज तुम्हारा सिर्फ ब्यारा मन्नो बल्कि तुम्हारा नफ्सियाती ज़हनी मेंटल हेल्थ और ख्याल रखो और होप रखो इंशाल्लाह बेबयारम सिर्फ तुम्हारा तकलीफात दनो तुम्हारा बिशिफा कोई फारी लेकिन बा दुनिया बुकना तकलीफात जिद्दू तुम्हारा अज्जफन गोरिया शो या नरा कंटिन्यूशन गुज्जो थैंक यू आरा एडे डॉक्टर्स रोहिंग्या मेडिक्स ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर्स हमारे बुकुन वीडियो सेशन हमारा आसी आरा रोगा बिशी कीमती डॉक्टर जन्ना ये आरा रे कोमन मुंतु आइबल्ला शुंदोगुरी टेक्निकल सपोर्ट दिए सुंदर फोनेर क्वेश्चन सकल लाइव आ रहे हैं देर की बविदे आ रहा बिशी बिशी कीमती सिर्फ डॉक्टर न बल्कि कोमर हर गम जिनिस हमारा आ रहा डॉक्टर हाइकल मंसूर और आता से डॉक्टर हाइकल मंसूर रोहिंग्या मेडिक्स ही या लोगों ले रहा आसे तो पर्सनली एक क्वेश्चन दी रहे कि डॉक्टर हाइकल यान देखे के नोनी रोहिंग्या मेडिक्स तरफ तू जा बुकुन कवर गोजे लेकिन सिम्टम्स सकल साइंस सकल कवर करा ना जा यानी अतला कवर करा ना जा दे केला आरा ट्रीटमेंट हमारे इलाज हमारा फोकस गुज्जी हुआ तो लेकिन डॉक्टर हाइकल और रिक्वेस्ट याना आरा आमक तो कोमरे बुझा दी बल्ला खुशी गुज्जू होनी के तू आतिका होतो मन होले प्लीज फील फ्री करो कोविड-19 को मेकेंगुरु हो फारिबो कोविड-19 ओ इनो न की आलामत को लइबो और आरा तो की आरा निजे बाजा हो फेजुम एज अ पेशेंट या मरीजोले আর ডক্টর কোলে কি ফাইবো ইয়া নেকেন বাইটা মারা হনিকে কভার করলে বিশেষ করে হইব তাকে গা কোমতু ইয়াতা ফানকে বেরামিবা কেঙ্গুরি ও সরে হন্দিলাগুরি আলামত কোলাইব তুমি খমানা জি ওই ইনলা আরা হয়াইছিরে অনয় হয়ো বিয়ারামদা আছে সময়ত পারে একখানা বেশি হতে পারে বেশি বেশি আছে লোকসান করি পারে তো বেশ মানুষের আছে বিয়ারাম হিবা কোভিড-19 ফায়ার অচনফা গমে যাগৈ সিমটম নয় সদুনতি তো ক্যাটেগরি করা তো সদুনতি এসিমটমাটিক আছে এসিমটমাটিক মানে কিন্তু কিছু সিমটম ন Ibati oye aishe para ye gamade mogar ke bar gai kisu da se iba gaida se ba gomguri para ye iba kisu loksan no करे तो हिंदी में शक्ति और फायदे वाले इधर ते पॉजिटिव ते ही बारे मॉनिटरिंग करण तो ही बात किसु दबा दिया नहरिबो আর উন্দিল্লা কিছু মধ্যে যাতে কি একখানা মাইল্ড সিমটম হয়ে একখানা খাসানি হয়ে একখানা আছে জ্বর হয়ে তো হি বারে আছে সিমটমেটিক ট্রিটমেন্ট দেয়া পড়তো তো মানা তো সিমটম আছে হনতি ন হনতি ও দিহিনতি আছে হনতি মাইল্ড হনতি আছে মডারেট আর হনতি আছে বেশিও তো আর সিমটম হেড লাইবা বেশি ভ্যারিয়েবল মানি আছে বেশ কম আছে 80% মানুষটি জ্বর পাইরি আমরা আছে সবত পাইয়ে বর্তমান আমাই 80% মানুষটি জ্বর আছে বেশিও আর হদুনতি আছে
হম পেশেন্ট মাইসেতে আছে খাসানিও খাসানি গলা গলা বিশ্ব আর হদুনতিতে আছে সিনার হিক্কে মিকা নামে খাসা আছে মিকা নামিও আছে নিয়াস বিশ্ব নিয়াস লাম্বাও হিবা হেঙ্গুনি বাড়িতে সিমটম আছে বিশ্ব জালগো দোয়া তো বিয়ারামো আছে লোক বিশ্ব বইয়া তো এই সিনামাদো না মিলে তো নিয়াস ফেললে অক্সিজেন দেওয়া ফেললে হিবাদা আছে বিয়ারাম বিশ্ব জালগো দিয়া তো হিন্দিলা symptom kal o ma at khudum biaram ase de jendila maishut ki ago odode chronic disease kal ase diabetes o hypertension o cardiac disease o hindila sob kezo kon namaye de symptom am maishute oi hindila symptom no khodote ase sinar bishoye khodote ase galamani oye galamani ase bahut ke maishute ase faida oye symptom hiba তো বিক্ষণ মাসে দিলা সিমটম নহব এটা লাভ হয়ে দে 80% আছে গাছ জ্বলাইব 8% আছে গলা বেশি হইব 8% গা নামানিব 8% আছে জাতি কি অন্য ব্যায়াম আছে সেটা আছে আর দিলা সিমটম হইব অন্তরে খল্লার ব্যায়াম হইব অন্তরে সিনার ব্যায়াম হইব অন্তরে আছে ফেরত ব্যায়াম হইব তো হিন্দিলা सिमसिमकल आसे जी डॉक्टर अब्दुल मजीद बेশি शुक्रिया তুমি কোশ্চেন জানারে আমার তো আর কোন মন্তু বুঝাই দিও দে তো ডॉक्टर अब्दुल मजीद রে কেন সওয়াল জবাব দিতে হিবা মারে জবাব একন সা এডিশন অফ গরাফরত ন একে মতরফত ইদে আতিকা ফনিকতু ফ্যামিলি মারে কোভিড 19 ফাইয়ে আর তোরা তো আলামত ডॉक्टर अब्दुल मजीद হই দিনলা আলামত তাইলে তো হিবা গশুয়া ওই ফারে দোয়া আর হনিকতু ডেঙ্গু মেঙ্গু ফাইয়ে তো আমতা আচানা কমারে ডॉक्टर अब्दुल मजीद হই দে হিবা সিম্পটমস কল আইলে তো তোরা শুবা গরি ফারিবা দোয়া लेकिन 100% কোভিড 19 ও ইনো হিবারে টেস্ট করা হলো টেস্ট মারে দিয়ান টেস্ট আছে উগো ইদে জন্য হার জায়গা মারে গরের কিবা মারে উগো সোয়াব বলি হর না করদ গাল অফিসে হিবা মারে সোয়াব লয় নেজোফ্যারিং সোয়াব বলি হর হিবারে লইরে টেস্ট করি বেলা দিফারা হদুন দেশম মারে 3 দিন মারে রিপোর্ট দে আর হদুন দেশম মারে একদিন মারে রিপোর্ট আছে গই আর উগো আছে দে টেস্ট করি বেলা কোভিড 19 ও হি পাওই দে লো লইরে লো মারে কি করে দে ইনফেকশন হিবা ফাদ মানে শুধু ইনফেকশন হিবা ভাইরাস হিবা হইলে গামার গো ফৌজ বনে দে ফৌজি বা আসিনে আজো ফৌজ তাইলে ইয়ানরে কই পারে দোয়া কি মানুষ বাতু কোভিড 19 ওই তো টেস্ট দিয়ে না আছে লেকিন এই কি করে দে হিবা টেস্ট ইয়ান লো করে দে নেজোফ্যারিং সোয়াব বলে হয় হিবা লো করে তো উম্মীদ করি আরো বেশি খবরলা আছে টাইম বেশি লম্বা হয়ে গই लेकिन इंशाल्लाह आरो हेल्थ इश्यू सिर्फ कोविड 19 नो को में रिक्वेस्ट गोल्ले बिशी रिक्वेस्ट मारे बिशी मानचे हॉन टॉपिक मारे रिक्वेस्ट गोल्ले तो आरा ही बारे लोयर गो लाइव सेशंस आनी बल्ला कोशिश करजो तो आरा बुकुन डॉक्टर सकल आज जायरे एदुन टाइम दियो दे हियान अल्लाह ऑनरारे बिशी शुक्रिया डॉक्टर कमाल उकान आखिरी मारे डॉक्टर कमाल ने एंड तो मनोहर के आर देशमारे एक्टिविस्ट আছে না বলকে ডক্টর সকল আছে যে তারা কোমরে হেলথ ওয়াইজ লইরে মত গরিবলা কোশিশ করে অ্যাক্টিভিজে হাম করিব রোহিঙ্গা ডক্টর সকলের হেলথ রে মেইনটেইন করিবলা জিয়াতা রাখিবলা सिर्फ जिसम लो न बल्कि मेंटली हेल्दी राখিবলা আরার ইয়ান বেশি বড় এফর্ট আছে মিশন আছে ইয়ান আরার ভিশন আরার মিশন আরার कौम आरार मेन सेंटर ऑनरार सेहत ऑनरार दिमागी सेहत यान आरार मेन सेंटर तो यान मारे एंड तुम न होते कि रोहिंग्या मेडिक्स खुदूर कोमल्ला दर्द राके दे सेहत अल्लाह डॉक्टर कमाल और आखिरी एंडिंग जनना शिल सुकर फानी उका शिले यान लोई तोरा कोई करीबा कि आरार खुदूर कोमल्ला फिक्र करी दे तो बिशी शुक्रिया बुकुन डॉक्टर सकल आरार या बैक स्टेज लइरे आजा हि बाविदे डॉक्टर हाइकेल मंसूर तो আর বেশি শুকরিয়া আর কোমল বুকুনের শুকরিয়া কে ওনারা টাইম লইরে ইয়ান সাইয়দে সওয়াল কল দিওদে উম্মীদ করি ওনারা ইনফরমেশন ইবা ওনারা হইলে উগা আজনরো হইলে আমারটা
তিনজনত তো আজজনৰো হলে চাৰিজনৰে যাব পাঁচজনৰে যাব তো সেই আমাৰে ইনফরমেশন কোদুন গলত ইনফরমেশন কো যাব তো কোশিশ করছো আর ভিডিও লাইভ সেশন ইবা সেফ টাইপ ইবারে শেয়ার করি বলা তাকে ডাইরেক্টলি ডক্টর মুকুটু শুনি বলাওয়া উগা আরা হইবা দে এজনৰে যাব আমাৰ তো দুজনৰে যাব তিনজনৰে যাব ফ্লো অফ ইনফরমেশন আমারে হেরে বেশি গল সেই ইনফরমেশন কল গলত যাব তো এতলা বেশি রিকোয়েস্ট করি দে ওনারা আরা ইনফরমেশন ইন শেয়ার করো তো আসসালামু আলাইকুম ইয়ারা বঙ্গুরি তোরা বুকুন ডক্টর সকলের বেশি বেশি শুকরিয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম